Khumpui by love Sumbo. Sini CM Nelson Khumpui by love Sumbo. Sini Jonaprio CM Nelson Khumpui by love Sumbo. Sini Jonaprio CM Nelson Khumpui by love Sumbo. Bande Mataram. Bande Mataram. Bidi Bhai Bidi Chuti Rapport. Bidi Bhai Bidi Chuti Rapport. Ani Komalan Subani. Komalan Subani. Komalan Subani. ADC Subani. ADC Subani. ADC Subani. Sini Rajini Mukhyamantree Khumpui by love Sumbo. Rajini Jonaprio Mukhyamantree Khumpui by love Sumbo. Rajini Jonaprio Mukhyamantree Khumpui by love Sumbo. Bande Mataram. Bande Mataram. Bidi Bhai Bidi Chuti Rapport. Bidi Bhai Bidi Chuti Rapport. Bidi Bhai Bidi Chuti Rapport. Bosga ADC Chongmari Wasal Joy Kishore Babu Pondomari Pondoi Kebang Berdua Pai Dorai. Bosga ADC Chongmari Wasal Kishore Babu Pondoi Kebang Berdua Pai Dorai. Bosga ADC Chongmari Wasal Kishore Babu Pondoi Kebang Berdua Pai Dorai. Bande Mataram. Bande Mataram. Bande Mataram. BJP Jindabat. BJP Jindabat. BJP Jindabat. Bharat Mata ki. Jonaprio Mukhyamantree welcome. Jonaprio Mukhyamantree welcome. Dr. Basawai, sini Jonaprio Mukhyamantree no, lamda chona di bangai, Dr. Basawai lamda chona di bangai, sini Mukhyamantree no, lamda chona di bangai, Dr. yang kali ini, hati kali Dr. Dr. Sari. Kamu di sini prawajo. Mana Jonaprio Mukhyamantree Mak bising apa yang kali ini orang orang kajau. Baca baca. Hari ini kita. Oh, tadi नमस्कार Nabi teman jatuh tak hukum hukum semua. Jatuh ni mak bising apa yang kali ini orang orang kajau. नमस्कार बंदे मातरम भारत माता की जय आज के भारतीय जनता पार्टी आईपीएफटी জোট বাগমা কেল্লা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে আজকের যে জনসমাবেশ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের এই জনসমাবেশের প্রধান বক্তা প্রধান অতিথিকে স্বাগত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ রাখছি। Jumlah
মঞ্চে উপস্থিত সমস্ত অতিথিবৃন্দকেที่เดี๋ยวเกี่ยสิปันท่ากับหลังชาตั้งหัวเกี่ยสิมาหน้าข้อหนึ่งตั้งมาหน้าข้อหนึ่งหลังชาเกี่ยสฝากชิดทางการ gas pa gaya hida mungso anana kari barte gas ti promoso koija na chunglai na basona nango na chung booking khaina nango tabung na thanai te tumi khainai aw okok soino tabuk nork ni samo phai sok phaikha barte gas oro nung manai 21 kg by 15 kg ni gas cylinder better availability better size te better service barte gas durjonagar airport road phone number 7 Sipahi jola hangkoni Bisramgon satio phaike khaksangai lenglanani bagai kaisanoni kuma lenglama hotel and restaurant Oro mathugo mui borok cha borok tei dale dal bereni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda cherai busa abul shuma panda asaima shalni chamung tei juda juda panda rogo catering tei mamui nakhe or chef rock manthogri jagai tongo Sipahi jola thani jesa thayo phaibo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi Lenglama Hotel T Restaurant Thani ni kuma Bisramgon Sati petrol pump opposite Lenglama Hati Sipahi Jala Tripura Catering ni bagai kurung badi phone number 8 Ora kami ketal school of flower bas kami edisi song marino sini bis kila bagma kendro Kamang dot by applying line number going BJP tai ITF ni kathalai loku thum panda to panda ne asok khan sine Bagma Mondol ni president Barangana Bagan Hari Molsom Mohotoy tai betini senior office kanga Phaimanja Phaika Narwaya Okrangoi 2018 রাজ্যে 37 লক্ষ বরংনি মুক্তিদাতা চিনে প্রাণ প্রিয় তরুণ তুর্কি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় এই বতঙ্গ চিনে ও রাজ্যনি পার্টিনি কান্দারি তথা রাজ্যনি সভাপতি ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় এই বতঙ্গ চিনে অত্র এলাকানি প্রাণ প্রিয় বিধায়ক জনজাতির অগ্নি চেহারা বরমগানা রামপদ জমাতিয়া মহোদয় তেই বতঙ্গ চিনে আইটিএফটি সেন্ট্রাল কমিটি নে ভাইস প্রেসিডেন্ট আনি দাদা ব্রহ্মগানা কৃষ্ণকান্ত জমাতিয়া মহোদয় তেই বতঙ্গ চিনে বিজেপি নি গোমতী জেলানি President Ani Bhayong Abhishek Dabrai Mohodoy Tei Betongo Chini O20 Kila Bagma ADC Constituency ni Party ni English Chongo Yehoza Coordinator Shomirda এবং অন্যান্য নেতৃত্ব এবং তিনি হাজার হাজার তিনি শুধু বাগমা কেন্দ্র নি বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দুপুর 12টা থেকে দং খারাপা হাইওয়ে স্লোগান মুখরিত খাইন আরি ময়দান ফাইই তিনি ও মহা সমাবেশ ন যারা মচাং রফাইনাই আনি আমামাবা তাখো বকো অগ্রা চাকরা যতন ইয়াকুন রমাই আপন আং হাসাল নি তাকু তুই বখাবাই খুলুমুই ইশান বক সাদাও যতন সাইমান তিনি ও ত্রিপুরা রাজ্য অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নির্বাচন বসকাং 6 তারিখ গংনাই
ও 6 তারিখ নির্বাচন এখানে আসল লেখামানি সাল 10 তারিখ 10 তারিখ হচ্ছে শুধু বিজয় উৎসব খাইনে বাদে যতন চতুর্দিকে নাইছিলাই থাকবো কারণ অঙ্কলক অসলমানি কোনো সুযোগ করে চতুর্দিকে বরফ নিজে হাওয়া এই হাওয়া তিনি সাউই টঙ্কা তিনি শুধুমাত্র বাপমা কনস্টিটিউয়েন্সি বরফ নতে এত হাজার হাজার যে সমাবেশ তিনি কিল্লানি ইতিহাস আমার প্রথম আনে রাজনীতি জীবন কারণ যতন সাইমানা সেই 2000 সাল থেকে আমি রাজনীতি ময়দানে এবং নির্বাচনে ময়দানে প্রতি বছর ও ময়দান সমাবেশ কোন সময় ও মাঠ নে পাইখা ঠিক মঞ্চ শোনা ওই জনসভা খালাইয়ানে কোন রাজনীতি দল তাবকরা সাহস নিয়ে অকলিফা আর ত্রিপুরা মথানে মুখে প্রদ্যুৎ বাবু জনসভা খালাইকা জামপুই জেলা বিশ্রামগঞ্জ মহারানী তেলাগাঁও কাঠালিয়া মির্জা রাজাপুর নি বরফরত্ন মুনানাঙ্খা অর্কেস্ট্রা খেলাইবে রাজ্যের নামী শিল্পী সারা ওই বড় প্রোগ্রাম মা খাইব जों তিনি শুধু পাদিনী টানে শুধু বিজেপি পদ্ধতি নবপুত্র হই ঐতিহাসিক রেকর্ড বাই জয় খেলাইবে ছিল ও রাজ্যের জনজাতীয়কে পারলো এত বছর ওই পাথর বজ্জাত মানে ও পাথর নয় উন্নয়নের জোয়ার হতেইব কণ্ঠপ্লায়নে চতুর্দিকে পদ্ম ফুল তিনি খুমলঙ্গ আশা করে আগামী উন্নয়নের সিরিজ আছেন খাই টাঙ্গা বাকিছেন যে সময় টাঙ্গাই যাক তিনি সমাবেশ প্রমাণ রই রক্ষা আং আশা করে আগামী 10 তারিখ রং স্টক তংবাইদে এবং যতন বিজয় মিছিল নিবাগৈ বিজয় উৎসব নিবাগৈ প্রস্তুত তংলাইবাই জানাই ও আশা এবং কয়মাংনা রাগৈ হাইনে হাই যতন খানে হামজাক মঙ্গিয়া ফারে আনি কক কিসা সামন অরণ পাই রক্ষা যতন কুমুখা ভারত মাতা কি জয় বেলা বেলা গান ভাই তিনি 20 কিল্লা বাগমাল আসন্ন বিজেপি আইপিএফটি জোরনি প্রার্থী বরং জগদীশ জমা দেওয়া মহাশয় তিনি ঐতিহাসিক জনসমাবেশ মূল্যবান কক নারী মানে ভাবে মুখে বাড়িতে বসে মূল্যবান কক নাড়াইবি নাই তিনি জনসমাবেশ নগর হিসেবে ফাইস পর্যায়ে প্রদেশ কমিটি নিয়ে মাননীয় সভাপতি বরং ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় খুঁপটুই ধন্যবাদ সবাইকে নমস্কার আজকে যে জনসভা এখানে আয়োজন করা হয়েছে তার কারণ আপনারা সবাই জানেন যে টিটি এএডিসির যে ইলেকশন 2021-এর হতে যাচ্ছে সেই উপলক্ষে আমাদের এখানকার যে প্রার্থী সেই জয় কিশোর জমাতিয়ার সমর্থনে আমরা সবাই এখানে একত্রিত হয়েছি সেই উপলক্ষে মঞ্চে উপস্থিত আছেন আপনার আমার সবার প্রিয় জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার মাননীয় শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় উপস্থিত আছেন আপনাদেরই সবার প্রিয় এবং আমাদেরও প্রিয় মাননীয় রাজ্য সহসভাপতি তথা এই এলাকার বিধায়ক শ্রী রামপদ জমাতিয়া মহোদয় উপস্থিত আছেন আরেকজন বিধায়ক মাতাবাড়ির কেন্দ্রের শ্রী বিপ্লব ঘোষ মহোদয় উপস্থিত আছেন এই জেলার মাননীয় সভাপতি সবার প্রিয় যুব আইকন শ্রী অভিষেক দেবরায় মহোদয় উপস্থিত আছেন কৃষ্ণকান্ত জমাতিয়াদি ভাইস প্রেসিডেন্ট আইপিএফটির উপস্থিত শ্রী বানাম হরি মৌসুম মন্ডল সভাপতি আর আমার সামনে ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন পদাধিকারীগণ और যারা জনজাতি ভাই বোনেরা আছেন এবং বিভিন্ন মোর্চা যারা এখানে আছেন
এই এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা এসেছেন আজকের এই জনসভায়, তাদেরকে আমি ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির পক্ষ থেকে হার্দিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এই কারণে যে আপনারা বুঝতে পারছেন, এখানে দেখছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির ফ্ল্যাগ কি করে উঠছে। আমি নিশ্চিত যে 10 তারিখ আপনারা এইভাবে দেখবেন যে ফ্ল্যাগ এইভাবেই উঠছে, এবং আমরাও আসবো এখানে এই আবির রং খেলার জন্য। আমি নিশ্চিত এই জনসভার দল থেকে যে আগামী দিন আমরা 28টার মধ্যে 28টাই আমরা জিতবো, এবং কুমরঙে যেটাকে বাংলাতে বলে যে সাজানো বাগান, সেই সাজানো বাগানকে আমরা সাজিয়ে তুলব। বন্ধুগণ, এখানে অনেক আমার ছোট ভাইদের দেখছি যে আমি দিল্লি থেকে কথা বলে এডিসির গেঞ্জি আপনাদের নিশ্চয়ই আপনারা পড়েছেন, আরো অনেক আছে। 10 তারিখ আরো গেঞ্জি দেবো। সামনে মোদীজি আছে, পেছনে আমাদের নাড্ডাজি আছে, জেপি নাড্ডাজি। কিরকম লাগছে? নিশ্চয়ই ফিলিং গুড। ভালো লাগছে কিনা বলুন? এটা অদ্ভুত। ভারতীয় জনতা পার্টির এই গেঞ্জি পরে আপনার মানুষের সেবার জন্য আপনি নিয়োজিত। এইরকম একটা পার্টি আর কোন পার্টির সামনে আর কোন পার্টির কোন অস্তিত্বই নেই। আমরা দেখেছি কংগ্রেসদের যারা শুধু অস্ত্রের ঝঙ্কা ছাড়া কথা বলে না, ওরা সবসময় বলে বন্দুকের নখ থেকে রাজনৈতিক শক্তি। আমরা দেখেছি আর অন্যান্য পার্টি এই আমাদের যে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এতদিন ধরে চালিয়েছে, গত 15 বছর ধরে কমিউনিস্ট পার্টিরা কিভাবে, এখন আমরা টিভির পর্দায় যদি দেখি যে আমাদের মা বোনেরা এখনো ছড়ার মধ্যে গিয়ে অনেক দূর দূর গিয়ে জল আনে, কি করুন দৃশ্য আমরা দেখতে পাই এখনো। ভারতীয় জনতা পার্টি, আজকে আমি সভাপতি হিসেবে আপনাদের বলছি, এটা ভাষণ দেওয়ার জন্য বলি না, আমরা বলছি না, বলিও না, আমরা সত্যি ফিল করি যে এই অবস্থার মধ্যে মানুষ কি করে বাঁচল। 35 বছর ধরে রাজত্ব করেছে, 15 বছর এডিসি চালিয়েছে। এই করুন দৃশ্য বাড়ি করে গেলে, সেদিন আমি গেলাম, আমাদের 4জন কার্যকর্তা অন দ্য স্পট মারা গেল একটা দিল্লি থেকে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেদিন ছিলেন, আমিও ছিলাম। সেখানে গিয়ে যে দুর্বিষহ অবস্থা দেখেছি, অন দ্য স্পট 4 জন মারা গেছে, প্রায় 26 জনের মতো ইনজিওর ছিল। ওদের বাড়ি করে গিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে যে এই বামফ্রন্ট সরকার কি করলো, কি করেছে এতদিন ধরে, মানুষকে লুটে পুটে খেয়েছে। আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন আমরা এডিসির যখন এই আমরা সরকার গঠন করবো, আইপিএফটি এবং আমাদের বিজেপি যে আমাদের জোট, এই সরকার যখন গঠন করবে, ঠিক 12 থেকে যেভাবে জেলের মধ্যে পুড়ে দিয়েছে রাধাবাবুকেও, সেভাবে রাধাচরণ বাবুকেও সেভাবে জেলের মধ্যে পুড়িয়ে আমরা দেখবো, আমরা ওদেরকে ঢোকাবো। একে হিসাব চাইবো, আমাদের কাছে সব হিসাব আছে, কি করে টিএডিএর টাকা কিভাবে অ্যাডভান্স দিয়েছে, আমাদের কাছে সব আছে, আমাদের কাছে নথিপত্র। সময় এগুলো প্রকাশ করা হবে। মানুষকে কিছু না দিয়ে, মানুষের সমস্ত কিছু লুট করে ওরা নিজে নিজে এক একজন নেতা এই কংগ্রেসের বিরাট আলিশান বাড়ি আগরতলা শহরে বানিয়েছে। ওরা ভেবেছিল আর কোনোদিন আর কোন সরকার আসবে না, ওরাই খালি এই সরকার আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টও চালাবে, এডিসিও চালাবে। কিন্তু সময়ই কথা বলে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে যে সময়ই কথা বলে, টাইম অলওয়েজ উইল স্পিক দ্য ট্রুথ। এখন সময় এসছে, এখন আমাদের আগামী দিন এডিসি ইলেকশন। আমি আর বেশি কিছু বলবো না, আমি একটা কথাই বলবো, কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জন্য আপনারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আগামী দিন যখন আবার আসবো, আবার আপনাদের সাথে কথা বলবো। কিন্তু 10 তারিখ আমি শিওর, আর ভারতীয় জনতা পার্টি 365 দিন কাজ করে, 365 দিন কাজ করে, শুধু পরিযায়ীর মতো। এখন কিছু কিছু নতুন নতুন পার্টি আবার এসছে, আপনারা দেখেছেন, খালি মুখ বুঝিয়েছে, না তার অতীত আছে, না বর্তমান আছে, না ভবিষ্যৎ আছে। আমি জনজাতি ভাই বোনদের এখানে বলবো, যারা খুব ইয়াং যারা আছে, তারা কিন্তু ওদের এই ধরনের অনেক সময় চেহারা দেখে ওদের পিছনে যায়। আবার বলছি, কোনো লাভ হবে না, পরিচিতার পিছনে আপনারা দৌড়বেন না, কোনো লাভ হবে না। যদি দৌড়তে হয়, আমাদের রাষ্ট্রীয় চিন্তা ভাবনার যে পার্টি, ভারতীয় জনতা পার্টি, এবং এখন আমাদের সাথে আইপিএফটি আছে। আমি আশা করি, আমি আর কিছু বলবো না, আমি শুধু এতটুকু বলবো যে আপনারা যখন বাড়িতে ফেরত যাবেন, সাবধানে যাবেন, কারণ আমরা অলরেডি একটা ভীষণ করুণ দৃশ্য আমরা দেখেছি। আমাদের অনেকগুলো লোক ইনজিওর্ড হয়েছে, 4 জন মারা গেছে। বাড়িতে ড্রাইভারকে বলবেন আস্তে ধীরে যেন বাড়িতে নিয়ে যায়। বাস এই কথাগুলো বললাম। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ এখন শুনবো। সবাইকে আবার আমার
ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির পক্ষ থেকে সবাইকে আবার অভিনন্দন জানিয়ে এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আগামী দিন 10 তারিখ আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে এই বলে আমরা আমার বক্তব্য শেষ করলাম। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। নমস্কার। বেলা হামবাই তিনি প্রদেশ সমিতির মাননীয় সভাপতি বরং ডক্টর মানিক সাহমদ মহোদয়কে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ফরিতা বলছেন মূল্যবান ক্ষমা রাখি নাই চিনি প্রসঙ্গ কর্মার ফেমিনি কই নাই চিনি আইপিএফ ডিপার্টমেন্ট সেন্ট্রাল কমিটি ভাইস প্রেসিডেন্ট বরং কৃষ্ণকান্ত জমাদিয়া মহাশয় খুব পেয়েছেন তাদের মূল্যবান ক্ষমা না যায় ধন্যবাদ। তিনি Sini kedal Rumah Lawa BJP TIPFT Bilewinai Hainai 6 তারিখ এপ্রিল এডিসিনি চংমারি চংমারি no kitingai Sini BJP TIPFT ni বাদাই দাইনাই খাপুরজাক সিনি বরঙ্গনা জয় কিশোর জমাতিয়া গণ সমর্থন খাইয়ে তিনিও জনসভা জনসভার পান্ডানে অজামানো সেবামানে খুলমায়া ভারত তেইব ভাই মানজাক ফাইজাক সিনি বিজেপি আইপিএফটি জুট সরকার নি সিনি মন্ত্রী পক্ষ সিনি মুখ্যমন্ত্রী বরঙ্গনা বিপ্লব কুমার দেব বনবানী খুলমায়া ভারত তেইব মানজাক ফাইজাক बीजेपी ने त्रिपुरा ने प्रेसिडेंट बरंगना मानिक शाह बरवान खुलमाया पर तेब भाई माजर फजक सिनी 30 बागमा कॉन्स्टिट्यूएंसी ने सिनी एमएलए बरंगना रामपद जमादिया बरवान खुलमाया पर तेब माजर फजक श्री मातारबाड़ी विधानसभा केंद्र ने सिनी एमएलए विप्लव घोष बनवाने खुलमाते हमजामाया पर तेब तिनी सिनी आईपीएफटी बीजेपी कठालाजाक निसिनी खापुरजाक कैंडिडेट बरंगना जय किशोर जमातिया बनवाने हमजामाते सेवानी सेवाया पर तेब और भाई मादर फजाक आईपीएफटी ने डिविजन कमिटी ने सदस्य आईडब्ल्यूएफटी ईओड आईपीएफटी आटिसा नि सदस्य बर्माने हमदामाते जवानी सेवाया पर तेब बीजेपी ने कमांड मंडल ने भाई मानजा फजाक जत ताकु बुकु जत नन आने हमदामा ते जवानी सेवाय या परे हम किसिसा कक सावना ताकुरो बुकुरो भोट थांगो फायो प्रति 5 বছর অন্তর অন্তর ভোট হলো সিনি এডিসি তারপর বাকি অষ্টম সাধারণ নির্বাচন নাই এই নির্বাচন বিজেপি আইপিএফটি জোট অঙ্গিতাব বাদাই লাগি দব এই 28টা সিট আইপিএফটি 16টা সিট বিজেপি 12টা সিট और 16টা सीट आईपीएफटी 14টা सीट जगह बीजेपी रो कॉन्टेस्ट खाया ते 2টা जगह फ्रेंडली फाइट बोचनगर वाकीनगर ते नेने मिर्जा काथालिया राजापुर बीजेपी ने बचाओ आईपीएफटी को बचाओ बीजेपी ने 12টা सीट 11 खान जगह
IPFT ro contest khaya sudu BJP simine kaisa jago friendly fight khaika nene notun bazar mal basawo tabro bukuro mo hake IPFT ne 17 jona candidate প্রার্থী তাবো ভোট বাদাইলাই তবো এই বিজেপি নি 14 জনা বাদাইলাই তবো তাবো বকর আর সারা ত্রিপুরা গরিকা আয়াম সিমনা নিসিমি তেলে মোরানি সিমি গরি ভাই অমরপুর পাইকা নেরে মির্জা কাথারিয়া যতন পাইবাইকা তাবো বকর जों आशा खायो এই নির্বাচন जों गोबां मा সিট বইনাय जों एडिसिओ गठन खायनाय ताबो बकर আমার পরিষ্কার কেবল ওইনারে পাইয়া তাবো 28টা সিট হলো বিজেপি আইপিএফটি দখল খায়নি থামি দঙ্গো আসল কমাক্স নাগিয়া বলে जों নাঙ্গো বসে 28 কে তত দুগুনে 28 15টা নাঙ্গো রাজ্যপালের কনে 16 17টা সিট গেনে जों সরকার গঠন থাঙ্গো তাবো বকর जों থাঙ্গো কিন্তু 17টা ভাইয়া जों 28टा सीट 28टा जों जय खाई खमलंग जों तलैरना बीजेपी आईपीएफटी ने पताका खमलंग तलैनाय हात आकर बकर दाबो लोक जाका किछु बरर और त्रिपुरा माथा टीएसपी हाय हेलैनाय बरो ताबो बुट बासादाय दङो এই সিপিএম नि बरर थामे 2018 বিধানসভা নির্বাচন সিপিএম नो सेमानियागुलो बरो तंनानि पालमानिया बरो ओइ त्रिपुरा माथारावो थांबायखा ताबो बकर एगे त्रिपुरा माथानि कत रेखेसेबा प्रदुर आरनि चेयरमैन एगे प्रदुर ताबो तुमा बो आगे आगतलाव बनि बुदार तालिका तंमाने बनि ताबो ट्रान्सफर खाइ थाङै अनिनि मानलायो सका मानलायो थाङै नायतु नायलायगा प्रदुर बारि आछे किना बारिও নাই ঘরও নাই কিছু নাই আর নিব তারপরে পুরো আরো বুট কারো হইছে টাকা জলাবে বুট পাসা পাইও তারপরে বড় কত লাইয়া করে এডিসিডিসিও ভাগা ওয়ান সুসা দত সমস্ত ত্রিপুরা বনি সেঙ্গে দমকে তাবকে এসটি সার্টিফিকেট তুইদা প্রদুত দেব মানে এসটি সার্টিফিকেট তুইয়ে আর Nini jampu ita kerja lau buat pasal itu apa yang aku lakukan. Tapi ke teman bani sini, bakal zonta kikron lata, tama, anaroso orang ni anaroso ya, anaroso megalo ini, awak kalau sini di Prawa anaroso tu megalo ini anaroso si, awak anaroso tu kena, awak busu takotoma, awak mau sosafat hokia. অকালে আনারস এই আনারস না খুবই বাগে তাবক সিপিএম নি বড় সেক্রেটারি বাসা হইতো 6 তারিখকে আনারস খুবই বাচ্চা দালাই নাই 10 তারিখকে ও খুবই নাই নাই শেষ আনারস তাই ভাইয়া সারা ত্রিপুরা এই আনারস বদল কেউ ভাই ভাইয়া কেউ খরচা পাসিন ভাইয়া anak sebelum satu mbak, cikgu komai, anak sebelum satu mbak, kerengho, dia kormo, ini dia takok, ini muslim waranga, bagaimana anak saudara hai mangle, ornamen diploma nalat, ornamen diploma mo, sukini mama, ornamen diploma cikgu komai, tahu bukro. Bohai manusia ni IPFT ni 10 kilo pelajar. Saya baru sudah bukti berapa tahun kami temu. Baru bukti jarawo, orang pia, orang tasusnya horse mah jelai. Tahun 10 hari ni pergi baru siri tegrika. Antini saya kelango IPFT BJP zut edisio sarkar pai temu di berapa tahun kami Neo dagi dosa, 6 tarik ni bisio ki bili phaile ne, neo ni mantai sotai ro maya khabai nai, mana ni musul khake 6 tarik ni bisio IPFT BJP ni thalio সমর্থন খাই ফেলবে ne angko bobe, ane gogoro no thaka IPFT BJP jog lomle hamai.
belah-belah kan hambal sini IPF ini Central Committee Vice President dan dengan kisahkan baca demo asanya serasa di sini apa nih nangani kok sini atau ini jangan sama baca saya kalau mau dibangun juga pada tahu mulakan kok kena lagi nih sini atau ini jangan sama Faisal Pajak namun kabarnya Faisal Pajak sini Raja Sarwani Janapria Mukhyamantri Manusia Biplab Kumar Dev Mahasana Khumpui Chukar nangani kok kena lagi nih hambal jatuh nak kena yang hutang tu thara ni bangga. চেতনা প্রজ্ঞা সবাইকে নমস্কার। আজকে এই নির্বাচনী জনসভা बीजेपी IPFT द्वारा आयोजित निर्वाचनी जनसभा मंच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा प्रदेश कमिटी सभापति डॉक्टर मानिक शाह महोदय भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सहसभापति तथा बागमा अंचल लोकप्रिय विधायक श्री रामपद जमता महोदय जिला सम्मानित सभापति श्री अभिषेक देवरा महोदय माताबाड़ी केंद्र लोकप्रिय विधायक श्री विप्लव घोष महोदय श्री कृष्णकांत जमातिया वाइस प्रेसिडेंट स्टेट कमिटी IPFT श्री जयकिशोर जमातिया कैंडिडेट जिला बागमा श्री समीर घोष प्रेसिडेंट स्टेट ओबीसी मोर्चा श्री जितेन मजुमदार केंद्र इलेक्शन प्रभारी श्री बागानपुरी मोहचुन मंडल प्रेसिडेंट बागमा मंडल और एखाने उपस्थित बड़ मात्रा भारतीय जनता पार्टी और IPFT समस्त निष्ठावान कार्यकर्ता भाई बोनेरा बड़ मात्रा उपस्थित हमार बोनेरा मायेरा और मीडिया बंधुरा हमारे डाने बामे सामने पीछे जरा रয়েছে যারা দূর দূর থেকে গাড়ির কাছে আশপাশ রয়েছে আমার কথা শুনুন সবাই হাত বন্ধ করে উপর করুন हाथ खुला रखले सीपीएम ढुकবে যে খোলা রেখেছে বলেরা সব सीपीएम ঢুকবে যার হাত খোলা থাকবে তার হাতে सीपीएम ঢুকবে সবাই হাত তোলা যারা বাইরে আছে মাঠের বাইরে তারাও হাত তোলো সবাই হাত তোলার উপরে বলুন ভারত মাতা কি नरेंद्र भाई मोदी की जेपी नड्डा जी की अमित शाह जी की बीजेपी IPFT की সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ বন্ধুরা নির্বাচন কিসের নির্বাচন এডিসি নির্বাচন প্রতি 5 বছরই তো নির্বাচন আসে এবার কি এই নির্বাচনে নতুন কিছু কি কারণে আমি এসেছি আপনাদের কাছে কারণ কি 2018 নির্বাচন হয়েছিল মনে আছে 2013 তো নির্বাচন হয়েছে 2018 হয়েছে তার আগেও হয়েছে
কিন্তু 2018 নির্বাচনের সঙ্গে বাকি সব নির্বাচনের তফাৎ কোথায়, ব্যতিক্রম কোথায়? 2018 নির্বাচনে ত্রিপুরার মানুষকে পুরো দুনিয়া চিনেছে। তার আগে 25 বছরের টানা সরকার, 20 বছরের টানা মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু ত্রিপুরার জমাতে হতাকে কি জানতো? রিয়াংদের সমাজপতিকে কি পেরেছে জানতো? কাইব্রেঙের সমাজপতিকে কি জানতো? চাকমা সমাজপতিকে কি জানতো? ডাবলং সমাজপতিকে জানতো? তাদের কাস্টমারি লয়ের বিষয়ে জানতো? বন্ধুরা দেববর্মাদের সমাজপতিকে চেনত? কেউ জানত না। ত্রিপুরাতে 19টি মূল ট্রাইব আছে, জনজাতি, তার সঙ্গে সাব ট্রাইব বড় মাত্রায় রয়েছে, কিন্তু ত্রিপুরা জনজাতিদের জানত কেউ? কেউ জানত না। কি জানতো? এই 25 বছরের বামফ্রন্ট সরকার সিপিএম, 2 এক মুখ্যমন্ত্রী, 3 মেলার মঠের সিপিএম এর অফিস, এই 3কে জানতো। ত্রিপুরার মানুষকে জানতো না বন্ধু। 2018 নির্বাচনে ত্রিপুরার মানুষ 0 থেকে ভারতের জনতা পার্টি আর আইপিএফটি সরকার যখন নির্মাণ করেছে, পুরো দুনিয়া মধ্যে ত্রিপুরার 37 লক্ষ মানুষের জয়গান চলে এসেছিল। কেন? মানুষ বলছিল কোথায় ত্রিপুরা, এই কেমন ধরনের মানুষ, জমাতিয়ারা কেমন, দেববর্মারা কেমন, দেবরাজেরা কেমন, ত্রিপুরার জনসাধারণ কেমন, এই কেমন ইতিহাস তৈরি করলো। শূন্য থেকে সরকারে কিভাবে আসা যায়, যেটা ত্রিপুরার মানুষের কাছ থেকে শিখতে হবে, জমাতিয়াদের কাছ থেকে শিখতে হবে, মৌসুমদের কাছ থেকে শিখতে হবে, নোয়াদিয়াদের কাছ থেকে শিখতে হবে, সর্বোপরি 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর কাছ থেকে শিখতে হবে যে শূন্য থেকে সরকার কিভাবে করা যায়, বন্ধুর ইতিহাস কিভাবে তৈরি করা যায়। আর আজকে ত্রিপুরার মানুষকে কিসের জন্য চিনে? জনজাতিদের রিসার জন্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী পর্যন্ত এই রিসা দিয়ে পুরো দুনিয়াতে ঘুমান, বন্ধুরা পুরো দুনিয়াতে এই রিসা জনসভাকে সম্বোধন করছিলেন ভার্চুয়াল র্যালিতে। তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে আমাকে বলা হয়েছে, আমি জেনেছি যে ত্রিপুরাতে জনজাতিদের প্রধান যে খাদ্য ভাস্করণ, তা দিয়ে ত্রিপুরার লোক বিস্কিট তৈরি করেছে। সে বিস্কিট একমাত্র ত্রিপুরাই তৈরি করেছে, আর কোন রাজ্যে তৈরি করেনি। দুনিয়াতে কেউ ভাস্করণ দিয়ে বিস্কিট তৈরি করেনি, ত্রিপুরা রাজ্য রয়েছে। বন্ধু, বাঁশের বোতল, আজকে ত্রিপুরাতে বাঁশ দিয়ে বোতল তৈরি করা হচ্ছে, এক একটি বোতল। বন্ধুরা, সিপিএম বলে এখন যে গ্রামে গ্রামে কাজ নেই, বিদ্যার্থীদের কাজ দিচ্ছে না, মনরেগার কাজ নেই, কি খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, অন্ন নেই। এখানে আমি তো দেখি সবার কাছে বস্ত্র আছে, এদের কাছে বস্ত্র নেই। কমিউনিস্টের কেন
কাছে প্রশ্ন নেই 2018 নির্বাচনে ত্রিপুরার মানুষ তাদেরকে চিনে নিয়েছে, তার কারণে তাদের কাছে প্রশ্ন নেই, নিজের বিষয়ে মানুষের উপরে চাপিয়ে দিতে চায়। yang se sini wa kiese pan tha ka bla sa ta wa kiese mana ha ne ta mu mana ha ni la sa kies pa shi thang kan গ্যাস বা গিয়ে হাইদা মুংসো আনানা করে বাড়তে গ্যাস ঠিক প্রবস কইজা না जों লাইনে বাসনা নাঙ্গো না जों বুকিং খাইনা নাও তা বুনো থানায় তে তুমি খাইনাই আও অকক সৈন্য তাবক নরকনি সামো ফাই সফাইখা বাড়তি গ্যাস অর নং মানাই 21 কেজি বাই 15 কেজি ni গ্যাস সিলিন্ডার বেটার এভেবিলিটি better size তে বেটার সার্ভিস বাড়তি গ্যাস দুর্য মাতাবাড়ি হোক দিল্লি থেকে সমস্ত রেশন শপের মধ্যে নভেম্বর পর্যন্ত ফ্রিতে চালের ব্যবস্থা মান্য প্রধানমন্ত্রী করেছেন। ত্রিপুরা সরকারও 2 মাসের তার ব্যবস্থা করেছেন, সেই দিশাতে কাজ করেছে। জনগণ অ্যাকাউন্টে 500 টাকা করে পাঠিয়েছেন, গ্যাসের সিলিন্ডারের ব্যবস্থা করেছেন। বাগমাতে আপনারা ফ্রি চাউল কে কে পেয়েছেন? হাত তুলুন তো দেখি। ফ্রি চাউল কে কে পেয়েছে? হাত তুলুন তো দেখি। ফ্রি চাউল, মোদি চাউল কে খেয়েছে? এবার আমি জিজ্ঞাসা করি মোদিকে ময়দানের মধ্যে যারা যারা ভালোবাসে হাত তুলুন তো দেখি। মোদিকে কে কে ভালোবাসে? সমাজের জন্য কোন জায়গা আছে কি? দেশবাসীদেরকে রোড ফোন নাম্বার 7640998623 नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa निकोमा अंखा गुथमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटका हाफांनि गसिमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटका स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुरु एन्ड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेजो ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai lukosuai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi, PBBSc Nursing ni bisiknui ni course, MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru
Haike tai tamuno nasengi tongsinai Okaham College admission nawi poriwi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksangi Lenglanani Bagai Kaistano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Marthogo Mui Borok Cha Borok Te Dale Dal Beremni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Busa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Chamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nake or Shape Rock Manthog Rizagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasrangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurungbaidi phone number 8974305607 or number Khulumai jotono ground report nalete hasuk panthor berelai sengtini haino hai yango phaisok baika burjung nogor wakhinogor amchai rachontai bazar hati ganao sango jaga phaiti lamo malaikha o jaga ni no candidate taklai khumulung eba kheba sini ADCO chongmario batainai IPFT ni candidate Buddha Deborma gebono kokthai thani sangi ne lena taklai khumulung sabni bukhak sabo khumulungo hapang nani thangai tong khulumkha jatonano khumulung saboni ba khumulung hapang saboni ek kothai khumulung hapang IPFT ni IPFT 6 তারিখও নির্বাচন নাই 10 তারিখও গণনা 10 তারিখ গণনার পরে না স্রাই নুকজাক নাই যে 100% বিসিং 100% আইপিএফটি ক্ষমতা দখল খাই তঙ্গ গে সং তাবুক কাবাংমা হাসক হাতাই বেরে মসং যতন সাইমানি তঙ্গ তাবুক সিনি নংবাই বাতাইনাই অর তঙ্গ বিজেপি নিবো তঙ্গ রণবীর দেববর্মা তাই TSP ni botongo Runel Deborma tai CPIM ni tongo Prodip tai Congress ni Johorlal go oje norok ni candidate khorok barok ni bisingo je tabuk je nobar je bui tongmani nung to hasuk kami dur program khai tongo campaign khai tongo bahai public rok boma hai sawi tong bat tam sa boma hai nadi chinaro especially Choddo Budjungnagar Wakhinagar constituency o 5 জন candidate nomination file khlaika obon bisingo saching nang samani Johor Deborma Congress ni hne abo Johor ya abo Soilendra Deborma angnai ha o jagao sing dur to dur campaign khlaimani bisingtei obono nukja khaje elakani bororok যথেষ্ট IPFT ni proti বিশ্বাস দङ IPFT ni proti asabor sanargei kok sawo borokni wansukmung borokni naimung je kono national political party no borok bud reimania tamni bagi hinmanile সদর উত্তর এমন একটা জায়গা যে জায়গাও ত্রিপুরানি লাইবুমাও অব ইতিহাস সাক্ষী যে ও জায়গা হইতে না আঞ্চলিকতা বাদ সৃষ্টি অঙ্গি ফেমানি সেই নি টিউজেস আমলনি হইতে
কাইনতে কাপ্রাবো আঞ্চলিক বাদ নিজে বাপ মূর্তি আবো আজাইখা একইভাবে তাবুকবো আ বাপ মূর্তি কমি থাঙ্গিয়াকো কাজেই ও জাগাবো CPIM 25 বছর বামফ্রন্ট সরকার রুল খাইকা শাসন খাইকা এডিসিও অবনি বিসিংতৈ বরকনি বিসিংতৈ তিপ্রা সারকনি হামমানি চাম্মানি কোনো নুক জাগলিয়া এলাকানি রাস্তাঘাট হিন্দি নিনি তৈনি সমস্যা হিন্দি কারেন্টনি সমস্যা হিন্দি মুংসাপনা বরক সফল খাইমানলিয়া তাঙি মানলিয়া তাবুকো এমন জায়গা দङ যে জায়গাও টিকা হাম नंनानि সুবিধা করি CPM 25 বছর চামন jak লপনা আবো খাইমানলিয়া এক তাবুক যার কারণে CPM ন বড় রকটাই বুট রিলিয়া তাই নাইলিয়া তাবুক ও জায়গাও जों BJP হ্যাঁ BJP নি তো বাস্তব চিত্র তাবুক जों नुगि दंखा এই কয়েকদিন BJP নি তাবর নেতা হ্যাঁ ক্যাবিনেট নি একজন মিনিস্টার মানগনাং রতনলাল নাথ হ্যাঁ বো খুদ BJP নি প্রার্থী রণবীর দেববর্মা বিনি এলাকার বিনি গাঁও সব থাঙै মিটিং খাইনানি আপতি বরক বো রুংজাক নুগলিয়া আপতি বরক ন মানিলিয়া রাবার বাগানো দুই একজন বরক বই মিটিং খাইমা থাঙ্কা BJP নি প্রতি বরক নি আস্থা চিনি এলাকাও গরিখা থাঙ্কা রবিচরণ পারাও একজন বরক নি নক থাঙ্গै খরকচা বরক মানিখা তুংখ্লাজাগै মিটিং মুটুং খাইয়া কিফিলিমা থাঙ্কা এই হলো 14 নং বর্জুংনগর ওয়াখিনগর BJP নি অবস্থা কাহিল অবস্থা কাজেই জনগণ BJP নো ভোট দিয়া তাবুক থাংদি নিনি TSP নি যে ক্যান্ডিডেট মানগনাং রুনেল দেববর্মা বরক তামবা সাকা সাকাकै जों राजानि दल मथा ततং मथानि कुनु बुमुं रिटार्निं अफिसारनि थानियो करै साबनि क्यान्डिडेट TSP नि क्यान्डिडेट पुलावनो बट टाटाल कक साबै जनगणनि थानि बुट बिखा खायका टाटाल न बरर खामजा गया फाजिल न बरर खामजा गया काजै এই টাটাল ফাজিল ছাউই জনগণনি বখানা জয় খাইমিয়া জনগণনি বুট আদায় খাই নাইমিয়া হাকি বড়রকনি থানি অবনো খুব ব TSP নি সিবাসাও হাকে TSP নি ক্যান্ডিডেট নি সানান তামুলাসি মুংটং তামুকিরি মুংটং কাজেই বরকনি গলতি টং বরকনি উইক পয়েন্ট টং অবনি বাগै TSP নি ক্যান্ডিডেট রুনাল দেববর্মা বড়রক নাইয়া বড়রক চাজা গিয়া হাকে ও জাগাও IPF তিনো তাকলাই বুট দিদি जों नग नग हाबुই মা ফা তাখুক বুখুক सिख्ला सालाय अक्रा चाक्रा जतनि थानि जों कय कय जोंनो ताकलाय बुट दिजादि जों अकक साव तावनि बगै 2009 नि सिमि जों सरकाराव क्रुइफुरुबो जों दफना हामजागै दफना साजागै खाबाय खुकबाय वान सुकमाबाय हामजागमाबाय जों दफानि साथे सामुंख्लाय फायो এই কারণে दफा हामना बागै दफा जाना बागै एडिसि एलाकानो गताल हास्ते सनामना बागै जोंनो ताकलाय बुट दुइ एडिसिओ जोंनो क्षमता रहदि आरो थांखाङाखे सिनि खरां IPF तिनि खरां तिप्रालेननि खरां काउन्सिलर जों तिसानाय काउन्सिलर बिल पास खालायनाय राज्य सरकार रहनाय काउन्सिलर बिल पास खालायनाय दिल्ली गभर्नमेन्टनि थानि रहनाय तिप्रालेननि खरां এই काउन्सिलनि माध्यमे जों ताइबो कटर कलक कुवार खालायनाय बागैनो जनगणनि थानि ताकलाय जों याक जोर खालायै जों बुट सानै दङ एबं जथेष्ट सारा जों मानै दङ ताकलाय जोंनो IPF तिनो इ बर्जुंनगर वाखिनगर हयते बुट दुइ कप्लाय खालाय रहनाय जनगण रक दृढ़ বিশ্বাস दृढ़ प्रतिज्ञा बरक नाजाक तावनि बागै बररकनि एकटा राजानि प्रति आशा बरसा दंमानि फियाबा सिनि एलाकार ताबुक नुकजाखा राजानि प्रति आशा बरसा नारगो हिनपानो अर राजा बुतो बसाया साबो बसा रुनेल देबबर्मा बसाव तामो नुकजाखा मथा नि बुमुं रिबुई बाइग्रे लिखलायका लाइथानाय 17 तारिख आ जागाव CPIM नि कैंडिडेट मानग्रां प्रदीप देबबर्मा बनिजे बाइ थांथाङै आ जागाव पार्टिसिपेट खालाय तंखा जनगण नगनुगै हत बुद्धि आमां साजाखा अमता मक लायखा मथानि बोले बाइग्रेली CPIM खाय आरो थाङै पार्टिसिपेट खालाय तंयो अब जनगणनि प्रतिक्रिया इको उसकांगो अरो राजतन्त्र सरी राजतन्त्र मीटिंग इंखा CPIM रक मीटिंग खालायका तामा बासन्ना रखा मानगनां राजा चरण साका IPF ति जथेष्ट काहाम बुट माने बर्जुंनगर वाखिनगर साथे साथे BJP किसा माने CPIM किसा माने तिप्रामथनि एकटा फानो बुट करि तिप्रामथा जारा खालाय तंनाय रक अबनो खनावै हत बुडिं जुखा वनाजाक जुखा कारण सालो हगाके तिप्रामथानि पार्टी अफिसाव हाबुई बरक तिप्रामथानि कक सालायो हर हर सारिगो हगाके CPIM नि फ्लेग कायलायो हर हगाके CPIM नो बुट दिदि अपटिनि प्रचार खालायलायो अबनो ताबुकनि वाखिनगर बुजुंनगर एलाकाव बर्तमान परिस्थिति चलि दंमानि नुकजागै दङ ताबो हासक हाथाय गनाङै सिनि जे बुवाग्रा
hini je borok bo haino tabuk Tripura land ni je sani tonglaimani je IPFT borok haike no borok bo getter Tripura land ni sepan se getter Tripura land tebo kaham ama haike sani nai same to same haike no borok bo prochar rok khai tongman bagai ke tabuk jonogon rogle busu jorati confident eba ke ba confused da tong na bomti busu jorati bhai ke bujongman nai abono tabuk kabangma lukorok singei tongo je bubagrani loike borok kabangma ho thangai tongo je IPFT rokno asuk bosor naikha 3 bosor naikha borok Tripura land sania Tripura land rimea phiaba bubagra hangke Tripura land ni sepan tep se kotor getter Tripura land seranai abo busu jorati kubui নাইটি দাগতম নং তো যথেষ্ট অভিজ্ঞ বড়রক তাবুক মহারাজনি বুমুখাং নাহারি মহারাজনো নুগিয়াখো অবনি বাগৈ চেরাই অকরা বুরিচক বুরা সিকলা সালাই মাফানি সমান বেবাকনো মহারাজনো নাইনামু সংজাগৈ মহারাজ যে কোন জায়গা প্রোগ্রাম খাইকে থাংলায়ু দল দল আমবাই কিন্তু বুট কোনো ফ্যাক্টরিয়া বুট মানানি লামা আবইয়া বড়রক মহারাজনো নাইনা বাগৈছি বিনি মিটিংও থাঙ্গো মিছিলো থাঙ্গো কিন্তু বুট দিনা বাগৈ থাঙ্গিয়া তাই কাইসা কক তাবুক গ্রেটার Tripura land ni je শব্দটি খাইকা IPFT no কসল খাই দাকুতম নং আনা সাই খারিলা যে গ্রেটার Tripura land হ্যাঁ ও শব্দ অব কি সংবিধান তো তংককরি IPFT যে সানি তং আলাদা রাজ্য সংবিধাননি আর্টিকেল নাম্বার 2 এবং 3 সরাই ক্লিয়ারলি ডিস্টিংটিভলি সিজাক তং নং আনা সাদি গ্রেটার Tripura land মানে আলাদা রাজ্য তাইবো কটর আলাদা রাজ্য অকক সংবিধাননি বো পাঠাবো বো দাঁড়াবো সিজাকটং করি জনগণ ভেরি মাছ কনফিউজ তাবুক ও কনফিউজ নি হইতে ত্রিক কনফিডেন্ট নীতিকে আগুই দङ যে মহারাজ যে দাবিটি সেই দङনি আবো অবাস্তব অসম্ভব আবো আকাশ কুসুম পরিকল্পনা কারণ নং বাংলাদেশনি একটা অংশ ন গ্রেটার Tripura land ন খপ ফাইনানি বাংলাদেশকে বাদ ছিরি রিগ্রাদি তাবুক जों তাঙ্গি স্বশাসিত জেলা পরিষদ মা সানখাবা সিনি ই স্বশাসিত জেলা পরিষদ সানমানি কারণ ওংখা যে সিনি ই হাওয়া তংনাই ভূমিপুত্র হিনজাকনাই রক হানি সয় বসারক বরকনি সংখ্যা এডিসি এলাকাও কমি সংখ্যা ও সংখ্যা ন जों বাসিরি নারকনি বাগৈ ন जों তৎকালো जों স্বশাসিত জেলা পরিষদ মা সানখা হ্যাঁ নাকি তাবুক নং তাইবো কটর গ্রেটার খাইনা থাঙ্গাকে নিনি আগরতলানো উই গ্রেটার Tripura land খপ খাঙ্গাকে বটতলানো গ্রেটার Tripura land খপ খাঙ্গাকে উদয়পুরনো গ্রেটার Tripura land খপ খাঙ্গাকে নিনি ও গ্রেটার Tripura land বা আহাই ফাটারনিफ्रायनो বাংলাদেশনিफ्रायनो এই যে ইলিগেল ইমাইগ্রেন্ট ইন্ট্রুডার রাইডার্স এতি হাবফাইনাय বরক মেজরিটি थानायब्ला नोंबो जागा थां दङैनाय Tripura थारक बर थां दङैनाय सिनि नाहार मुंतामाबा एडिसि एलाकाव जाते आनि सहाय Tripura सा हिनजाकनाय रक हानि बसा हिनजाकनाय रक बरक संख्या गोबां दंथं अबसिसिनि नाहार मुं नाके काजै ओ बुल कक सावै ओ जे ग्रेटार Tripura land नि कक सावै बरकनो ठकगै दङनि बरक ताबुक त्रिक साइमांखा सिक्ला सालायरक ताबुक बरकनि मुखां बरकनि बुमुखां फिरकनि चेंखा कारण ग्रेटार Tripura land संविधान सम्मतया संविधान पारमिशन दिया नों दा गतम नों आनार सादि जे निनि यागो टंमासे 100 टाका रां যদি নিনি চেরাই ন 200 টাকা সানগাকে নং 100 টাকানি বেশি রিনানি নিন ক্ষমতা তো দङবা দা সেম ওয়ে ভারতনি সংবিধানও দংমাসে আলাদা রাজ্য রিনানি কতর আলাদা রাজ্য রিনানি কোনো সিজাক রে আকে ভারতনি সংবিধান সে পারমিট খায়াকে নং ব বাহিকে রিমানাইবা কাজে রিমাইয়া আবো অসম্ভব অবাস্তব অকগ ও দাবিব বড়রক তাই থাংলাক তাই দংলাক বসকাংনি সালো IPFT এই এডিসি কাউন্সিল দখল খাইনাই আবো 10 তারিখ একমাত্র সময় একমাত্র ডেট অবশ্যই নাসিংলাই দङै জনগণ দं gani ni kogo sang saimangka buji mangka je tabuk je sini situation je Tripura hasteu sang je nugui tongmani o hani bosarok ni je political thanglai mani go political thanglai tini o kabang mano tatal eba kheba kubui kabang ma mix khainai je thanglai tongmani abo je sini jonogon sini public rok Tripura sa tong kosong tongnai rok borok to joto borok ta ase political tam no hunse saimania political power tamo ba political tamo ba political bai tamung aborok to gamgi sisugia aboni bagai sini borok emotion bai chuliu emotion ge emotion ni jare emotion ni bagai da je nobar je phai tongmani abo hai engei tong naki je nang thasingo saka salo ngangai
bubagrani logi horong hangke CPM ni logi amo to ulose nukjak sinai tai to bisile liya gai je o amsayo tabuk nung je dur je program khai tongmani amo hangke tabuk public rokhe sabni logi boma hai nini bukhawo wansugui tong borki saiman sai je nung thasing os je kokno sai bujugui man khan om hai ke public ni bor rok no ke nung bujugui man badaman ba nung busu jorte asa tong tabuk bo যথেষ্ট আগৰ সময় তংখ 6 তাৰিখ জৰাতেই সিনি বড়ৰক বুধ ৰিনা থাংপুৰ পৰ্যন্ত বুধ ৰিয়াসিনি সেকাং বড় খাখলাবো ইয়াক রিওয়ান ছুগিনাयो যে সাবনো বুধ দেখাই দফানি কাহাম উনো সাবনো বুধ দেখাকে সিনি এলাকানি কাহাম উনো जोंखि ड्राग्स जानाय आपति कैंडिडेट ना बुट दिनाय जोंखि दफानि काहाम नाया कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय नायो आपति सुरु साइमिया आपति पार्टी नो दा बुट दिनाय जोंखि 25 बছर सीपीएम राजत्व खलायलांखा सिनि एलाकानि मुंसा काहाम खाइमिया आपति पार्टी नो दा बुट दिनाय बरक अति अवश्य वानसुगु जोंखि कांग्रेस नो दा बुट दिनाय तामुंगि बुट दिनाय যথেষ্ট ताबुक बरक वानसुका अवश्य इमोशन কোনো জরাবো সামংখ্লায়ও কিন্তু ইমোশন রাজনীতিও কোনো সময় কোনো জায়গা করি আবেগ প্রবণতা অঙ্গই আবেগ ওংখা আবো সাময়িক কালনি বাগৈ কিছু ক্ষণনি বাগৈ জরা কিসানি বাগৈ এই আবেগ আবো জরা কিসাসানি বিসিঙনো পাই থাঙ্গো কাজেই 6 তারিখ জরা বুটনি দিনখন জরা বরক ওয়ানসুংনানি জরা দङ 4 তারিখ জরা চিনি প্রচার সভা চলিনাय 4 তারিখও ভোট দং थांनाय এই জরাবো যথেষ্ট তাবুক বড়রক ইমোশন ইয়া করে কুবুই তামো টাটাল তামো আদিগিও ওয়ানসুগুই নজরিউই তাবুক তিপ্রামো থানিব এলাকাও কোনো মিছিল মিটিং কতর করিখা কারণ একটা ন বরক সাইমংকা যে ই জায়গাও রাজানি লগি যে হিমি তংমনি থাঙ্গি তংমনি রাজানি বুং ইউজ খাইজাকা রাজা বুট বাসাইয়া ই জায়গাও যে মথানি লগি বরক থাং তংমনি আবার সয় মথানি বরক গিয়া সাব আর CPIM ni indon tongo CPIM ni chal tongo i CPIM ni chalo raja songke sajak জনগণ সাইমংকা জনগণ নুখা ক্লিয়ারলি স্রাই ভাবে যে বরক CPM ni amalo আঞ্চলিক দল খাইনাই ন বুখা তখা বুফরে সাফরে খাইকা শান্তি ভাবে নক নুখঙ্গ টংনানি সুযোগ রিলিয়া ও বরক সে তাবুক ও CPM ni বরক সে তাবুক তিপ্রামো থাও থাঙ্গো বরক ni bisingo daw fraction ngai tonglaika tipramota kubui kha khu riwi khlainai tipramota tai tipramota no use khainai kaisa group tongo oborok bai borok ni bisingo tabuk fraction ngai tere laijak kaje jonogon abono nugui nojor nargi tabuk truk kubui sabo kubui IPF ni bubai ya piri banani chengkha kaje ani বিশ্বাস আশা tongo o jagao বর্জুং নগর IPF যে কোনো প্রকারে জনগণনি আশীর্বাদ লগিতি জনগণনি হামারিনো লগিতি जों बुट पास ngै कप्लाय ngै थांनाय अबचिनि आशा বিশ্বাস गंके जों पाइथाक सोंसिनाय अबंके हाय ताबुक जे सिनि हास्ते हापारो सिनि बरक बाय बरक तंकचां तंलायनानि बिसिंतै नों अ आमसानि बरक नों बमहाय क कसारना मुसुं बाहाय खालाय याप्रि सेलाय तंहांके सिनि बरक दफानि हामारि मानो हामग्राय मानो एलाकानि जत टंकसं टंनाय लुकुरक अक्रा चाक्रा रक मा फानि समान रक बाया सागबासरक नि थानि आनि अमनो कयमु जों जत थानसामा टंलायनाय राजनीति जेसाबानो जों खलायलायथं जों दफा बाय दफा हामजागै मा टंनाय दफा बाय दफा जों थानसामा टंनाय खाबाकसामा टंनाय ओभारअल जों सिनि तिप्रासानि काहाम अबनो सेजों मावन सुकनाय एलाकानो नायथकाय मा साजुकनाय एलाकानो टंकसांनि बिसिंति जों दैजुलि मा थांनाय अबनि बागै जतनि सहयोगिता जतनि बुद्धि परामर्श सिनि नांगौ आर तिनि नरकनि बिसिंति आं कयमुं नारकनाय जदि सिनि दैजुल थानिव কোনো জায়গাও সংশোধন খাইনা নাঙ্গো খাকে অপ্তি খাইছি চলিদি হেनै যারা ওয়ান সুকুরং রক বুদ্ধি কুরং রক সানানি মুসুং টং হাকে কাইন্ডলি প্লিজ जोंनो बुद्धि परामर्श रिदि जोंनो साहर दि उबार टेलिफोन फानो जों जथेष्ट
abono expedite khlai wan sugui sini elakano naithok khlainani elakano kaham kai tujulnani joto baksake joto thansake tonglainen bagi jeng jotesto chesta khlainai kaham kai na elakano tujului buskani salat tujuli tlang thangnani bagi kajei o jagao election phayo election thangnai haipano sini naharmung tipralen obo andolon choyawi thagyawi jeng khlai thangnai oboni bagi jeng election no কোনো রকম আনওয়ান্টেড সামংরক টাংলাইয়াwi ইলিগেল जों সামংরক টাংলাইয়াwi দফা বাই দফা নাহারিয়াই টংলাইয়াwi থানসাখাই হাসি খুশি খাই খাবাই খামিলি লাই বসকানি 6 তারিখও যতনো জানি জানি বুট ডকনো जों কাস্টিং খাইলাই জানি জানি হামজাকমার দল গসাং গসাং খেরি লাইনেন বগি আং কবক মুংনারগো এজ এ আইপিএফটি नि ক্যান্ডিডেট হিসাবে প্লাস जों কোনো রকম ওয়ালাই টকলাই বুলাই khlailayawi hamja kongri lagi जों tonglainen bagi ang kobok mungnarugo bela bela keno hambai जों tini kabangma kok salaikya kabang kok to tebo tongo kabangma na kok no sajaknai haifano जों tebo kabangma romui sal romui जों saimanani tongko tai bisilel lia tamni himba sini buskang 6 tarik april long keno election phai tongo tai bisi lelia tebo kabang ma candidates rogbai bosang kok salainai bahai bom hai sini tipra sarokni thinang tamo abrong srai srai ke kok mang kupui tubui phai tongo bele bele kan hambai sini takhuk buddha candidate basanai no asuk jora kri ni bising upano khumui tv no jora mani bagi bele bele kan hambai rangsani takhuk tei busong no norok nai tongdi choyawi tei bosang koklam panda buskang phasingo thanglai hambai yang se sini ba kese pan tha ka bla sa ta ba kese mana hone ta bu mana hone ba sa kes pa si thakra gas pa ge haida mungso anana kari barde gas ti promoso koija na chunglai ba sona nango na chung booking khaya namo tabung thanai te tumi khainai আও অকক সৈন্য তাবক নরকনি সামো ফাই সফাইখা বাড়তি গ্যাস অর নং মানাই 21 কেজি বাই 15 কেজি নি গ্যাস সিলিন্ডার better availability better size better service বাড়তি গ্যাস দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নম্বর 7640998623 Kogono tongo haganangke ranggana jaga pani rokni bagai kothoma kaham siljote guhatiwa EMI ni bisingte haike installment ni bisingte jaga panya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takhupe bukuksong kedal jaga panya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabuk no korong bai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma ungkha village moniari PS borkha pani tema changshari 2.6 km from Ems Hospital main gate National Highway 3 km Changshari Railway Station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by hage khapangni takokte bukukso jaga kahamte shep kahamni bisinte jaga phaljake tongmano panyani muchungui tongkhe jaga booking khainani muchungui tongkhe eba jaga phaljake tongmani jagani koknote bo shukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai কি হলোটা কি বাড়িতে গ্যাস শেষ হয়ে গেছে আমার বুক করার কথা ছিল না ভুলে গেছিলাম করে দিচ্ছি এখন করলে হবে 3 দিন সময় লাগবে তো আরে লিপি তোরা ভারতী গ্যাস ব্যবহার করিস না ভারতী গ্যাস তাই এখন আপনাদের কাছে এসে গেছে ভারতী গ্যাস যে নাকি আপনাকে দিচ্ছে 21 কেজি এবং 15 কেজি গ্যাস সিলিন্ডার হ্যাঁ যা ওজনে বেশি দামে কম হাত বাড়ালেই বুকিং এখনই বুক করছি হ্যালো ভারতী গ্যাস আমাদের তো বুকিং হয়ে গেছে আপনাদের হয়েছে কি ভারতী গ্যাস আপনারাও বুক করুন ভারতী গ্যাস
দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড। ফোন নাম্বার 7640998623। खुलुमका खुम्पुई टीवी नाय तंगनाय खाजान ताखुक ते बुकुक सुंनो लामसगो आं किशोर एडिसि चंबारिनि ग्राउंड रिपोर्ट थुमलायनाम बागै जोंतिनि फाइसाव कायजाक 15 जिरानिया एडिसि आसुक थाइनि बिसिंगो खबजांनाय पाटनि बाजाराव और फाइने मान फाइका आगिनि गोसाम सीएम बरम गोनां सार राधा चरण देब्रमानो मान फाइका पुलियानो सारनो खुम्पुई टीवी व लामसो सर पुलिया के सोंनामो जोंके अबनो जे ओ आमसायो गोबां मा बासानाय दंगो आम बिसिं नंगो खरकसा हंके बाहाय ताबो बुप्ति रगनिनि कैम्पेनिंग बो बाहाय चलितो ना एतदिन तो आईपीएफटी बीजेपी नि सन्तास बागैसिनि जे कैम्पेन 3 বছর ধরে ন প্রকাশ্য মিটিং মিছিল খাইমিয়া আসলে আবার একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি খা বরং দমক সমক সিকরি সকরা খাইয়ে 3 বছর তো একেবারে নখনা রিয়া জোর জবরদস্তিকাই পার্টি অফিস দখল সিনিয়র যে পাটনি বাজারে যে পার্টি অফিস দং মানে তাক বসিনি দালান কটমা ও জায়গা আইপিএফ টিন ফ্ল্যাক্স মসাং দङ মান্দাই পার্টি অফিস সিনি টোটাল বিধানসভা কেন্দ্রनि অফিস সেন্টার আপনার জোর জবরদস্তিকা দখল খাইয়ে বরক অরে পরে খাইকা প্রায় অনেক নক সবাই জায়গা সব জায়গা অবহাকে কিরিকরণ একটা পরিবেশ 3 বছর মই দং মানে তবে ইলেকশন ওংখা ওংনাই কিন্তু ইলেকশন সাঙ্গব সংনখা চারিদিকে বুলাই তগলাই ওয়ালাই সগলাই এরকম একটা পরিবেশ বরকনি বিসঙ্গ প্রচণ্ড একটা কিরিমানি দङ হাবকা যাই হোক তবে কিরিমানো जों অকলগ নরিনো सिनी जे कैम्पेन जों सिनी जे कौशल जेटा खाइमाने कौशल गतभावे जों बरकनारा जेकुनो मूल्य पोषकनानि बागै जेटा खाइतो माने अब सेरकम भाबेनो प्रचार ताबक चलि दङ এবং प्रचार चलि दङ माने सिमिया और विभिन्न राजनीतिक दल बुटो बासाका ठीक न 5 জন জায়গা প্রার্থী এবং যারা বুটো বাসাকা বরক তো आईपीएफटी बीजेपी जोट त्रिपुरा मथा एनपीटी जोट कांग्रेस नीत दल खरकसा सीपीएम बामफोरनि पक्षे आन आसले बिरोधी रंग तो कोनो राजनीति इश्यू से करी कक से करी ताम सानै बर कैसे त्रिपुरालान कैसे जाता त्रिपुरालान आबने बारे ताइ कोनो करे शुधु खाका माने कक अब जों ताबो कताल खैया 1967 साल থেকে কাসাক বুয়া কুফুর বুয়া বুনি তলা তঞ্জাহনে সংগঠন আসাইমানি পদ থেকে দফা 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 জাতি জাতি এই রকম ইলেকশন ফাঁকে আমতে করো সামনে নুগো তার গামপিনো সিমি সাও কিন্তু বরক তামখা জানাই তামখা থাংনাই যে বসাবুতর লেখাপড়া তামখাंनाय सिनि त्रिपुरार जुगो बाहायकै जों अ जागा तंकासां मथांगै बरक बाहायके थांनाय बरक बाहायके माइ मासानाय साख्रि बाख्रि सामु हुमु अबन्ति कोनो केन कोनो बक्तव्य करे शुधु त्रिपुरासा कमाई थांका त्रिपुरासा सातक जाखा त्रिपुरासा पितक जाखा त्रिपुरासा हायें खापो त्रिपुरासा हायें खापो अरे त्रिपुरासा नंगा हायें खाबा नों सामुं खायिता नों नि ताम लराय दं इ ताम लराय दं त्रिपुरासा मथांनान बागै आईपीएफ नि ताम लराय इ ताम लराय दं 3 বছর সরকার থাকা কিছু মুংসা সামুং তাঙ্গিয়া 3 বছর জরা আংখা যে না হাই লড়াই মাখানে মিটিং খাইদে মিছিল খাইদে বুকো নুগিয়া বলে তাবো কাতাল খা সাকাতি
tamnai tipra matha bini ayo to ek mas sigo biang lorai biang songra nang tipra sani kamai thangka tipra sang rok khane tipra sang yok rana ne ta phane yok rana nga ka ba teng but phake simda yok rana kong no mutu man ba but phake to nang okong no mutu tong nang ko jabla nang ba abuni bagai saya nang ya khai lorai khai di songram khai di ko lorai ti ken kri কিন্তু সং গণমুক্তি পরিষদ সং সিপিএম শুরু থেকে আছে বাধা বিপত্তি বিসিং তঙ্গইব সং কিন্তু লড়াইয়া গইয়া বরক বাই তঙ্গ বিপদা বদ তঙ্গ বাহাইকে বিগরে yok নাই ভাষা বাহাইকে yok নাই শুধু ত্রিপুরা রাজ্যসীমা সারা ভারতবর্ষনি নি বরকনা বাহাইকে মাথাঙইমান ও লড়াই যেমন সারা দেশ খাইও ত্রিপুরা রাজ্যবো খাইও এলাকাবো খাইও ahikene singtabuk sini sabana boskan tlang thangnan chesta khaito angka kubun dolok to asole bot phake simse phayo borok bichar khayana are elakan unnoti ne bagai to ken kono ek kana pushani kono koni ken phane contribution kare tini mandai elaka tipara joni sabche tipara sa elakan bisingo sing dabi khaimano unnota elakan himano বাজার হজা লামা কুংমা সব দিক থেকে এই যে আন্দোলন খাতিনি তিনি আইপিএফ তিনি হিন্দি ত্রিপুরা মথানি হিন্দি যা দল ফেনে হিন্দি এক কানা পয়সা পানে কেন কন্ট্রিবিউশন করে কন্ট্রিবিউশন সামনে বামফ্রন্ট সিনি কাজে বাসানি বিকাশ থং হুকুমনি বিকাশ থং তিনি এডিসি গঠনি লড়াই থং সমস্ত লড়াই তো সিংন খাইও abana sir kaisa koksil sir jamung tongmani ke awahai je edc hapang khamani ya golobo ba edc hapang jepuro sarkarni bharat sarkarni simi je sosto tafsil 6 schedules mangkha abuni ya golobo je ni buni je rider rok tongo abono yaksi bodol hapang ha ke ba bamfront sarkar abono chasariti chale jemon ke je 6 schedules no tongo je land এডিশন ইয়াগো যে ল্যান্ড নি পাওয়ার তংমনে অবরংনো অকেজু খালাই তংকা বামফ্রন্ট সরকার নো অকেজু খালাই টিপার সারংনো কুচুগো কারনা রিয়া নে যে কক্সিজ আবনকে নং বাহাইগনো বড় সিয়ানে বাগি হইতো সাও কেবল সিতেতে বিভ্রান্তি খানে বাগি সাই ভারতীয় যে টেলারাল মানে ল্যান্ড রেভিনিউ যে অ্যাক্ট ও অ্যাক্ট অব 6 শিডিউল sin tipra tamo bharatbosho onno 6 schedule tongla bodo territory council thangde bangro iko tabo sir iko tabo major amato iko land ni power jak bole he sinaro power jak tongo kintu o power ya sekeda je power jak tongo obongkha administrative power kintu সংবিধানে 6 schedule ni je ain motabek je power jeta tongani abok krei abo অন্তর্ভুক্ত খানে দরকার 6 শিডিউল কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার সিনারও বতঙ্গো কিন্তু তবে বিজেপি আইপিএফ টি সরকার ফাইমেন পড়েছে जों যতদিন তংমানে ও পাওয়ার 10 জুন जों 17 মে जों করোনাनि बागै इलेक्शन या जों याकाखा 10 जून ও পাওয়ার ন ব্রক তমনে সিস খাইনাখা ও পাওয়ার ন ব্রক সেগিনাখা উড খাইনাখা কাজে সিনারও বতঙ্গো 6 শিডিউল যে আইন তঙ্গো ওংকাবা asek sinai nungnai rok tongo asek kamnai rok tongo ja hot dofane bai borbo koto thangai bin bisa justice nai man kambole bogo kep kak sanai kerbe ta vote phai se kok sabole enka ei somosto mane abo siwi sanai dosa tongo bibranti khai vote chinan bage jata khane ta ka sa a khakam rani tabo kichu ya issue tissue kore borok no bhake khakam ri man mane ta nai borok ne abyek no bhake ব্যবহার খাইমান অবশ্যই কোন পলিটিক্স করে যায় tegesa kong ka sir je edc hapang go to nang cm saman ya golobo asuk chakri rok talang jaklia nei je kok kasa jangman tang ya bro ke abo sanai sini tai onno 10 টা জেলা পরিষদ tong যে কোনো জেলা পরিষদ পাই সং কমপ্লিট খাইমানো চ্যালেঞ্জ খাইমানো আপনি বাগিনে তো 6 শিডিউল নি এম্পাওয়ার নি দরকার পাওয়ার দরকার ক্ষমতা দরকার আর্টিকেল 3 এ দরকার 280 inclusion ni daka 33 34 inclusion ni daka obo khayakai kase somrat phane asuk phaitong tabung ni je aino kase ojaga 1 লক্ষ borok ni 25000 borok ni 10000 borok ni ekabara recruitment khainai a khomata tabuk je aino tongo bhagwan ni phane kare
কিন্তু जों जा खायखा आं चेलेन्जखौ सानो जिखुनु जिल्ला परिषद बाय जों माने बेसि अनेक बेसि खायखा ता नुबाय जों खायमाखा जेटा अन्य जिल्ला परिषदफोराव खालिया जों खायखा तब तामनाय এই যে নিনি ভিলেজ কমিটি রক সাব জোনাল রক আইএস রক নিনি ও বড় টেরিটরি কাউন্সিল কাছার ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল থানি কার্বিও থানি বং সাব জোনাল বকরে জোনাল বকরে বং হেডকোয়ার্টার কাইসা বাস इनका आज का जाय बरक तांग माने बड़ो टेरिटरी काउंसिल आं किसी दिन आगे थांग मात्र 400 बरक बनि ओने इनका 6 शिड्यूल नि बिसिंग तंगे आबे ताबक जारा कक्ति सानाय बरक 6 शिड्यूल चालुगे बरक जाला प्रस्तकल खायका बोले एनसी दे बरमा चिफ एडभाइजर तंखा जगदीश बाबू चेयरमैन खा 10 बছর बरक एडीसी परिचालना खायका जों 25 বছর खायका इनका बरक कतजन खायका बरक बाय सिनि हिसाब खायदों ता इनका तो अककनि सत्य बबो मिथ्या बबो ते बबो दूत नखर फायाम बोले ओके सर तेगायसा सोंनामो सोंमाके अवश्य जे ताबुक जे राजनीतिक जे चंबारिनि जे तंफालाय नुगुइ दंगो जे और तो जतरे एडीसी हाफांग तो चिन बरक सिमिसे बुदलायनाय चिन बरक न गोबांखौ गांखे अ जागाव चिन बरकनि हामक्रायनि कक जत पार्टिनो सालाय अ जागा जे बुलाय तगलाय सालबुरनो बुलाय तगलाय इंगि तंमानि अबनके नों बाहायगोन नो सर ना अब तो आं शुरू থেকে आं निनि कक सानने साकांगनो साका बुजांनाय सें प्रथम बुजाखा नक सबायजाका बुजाखा पार्टी बिसि दखल खायजाका सिनिप्र 3 বছর টানা আক্রমণখা ताबुक से अब तो ताबुक बा आईपीएफटी बाय तिप्रा मथा बुलाले आबन बारे तो बुलाले या गे बीजेपी बुलाले जाकाबो तो अनुचित बुलाने तो कोनो मते ठीक है कारण तिप्रा सा ने गाड़ी बखगो बाइक बखगो एकटा गाड़ी आजिनानि बोसोक जरते कलम तेखिलाय खरचा बर गाड़ी आजिना ना जा जिनै बसाइमानो नंगला दफानि बगै संग दफानि गाड़ी बखगो गाड़ी दफानि नक सगो दफानि तामनाय राबार बागान सगै थाप्ला सारो पुख्रिबो बिस्खिगै खिबै आबथाय चिरबो अब तो এই ধরনের কালচার গুলাল কালচার তাও সককে সেটা अब 2018 শুরু খাইমানি আইপিএফটি সং গুরাল বাই ককদি ও গুরাল কালচার तब कोनो जगह का आईपीएफ तिप्रा मथा दखल खायो कोनो जगह का बरक दखल खायो कोनो जगह बीजेपी दखल खायो सीपीएम अबनो विश्वास खाया आरो गुंडा बाय राजनीति या अब तो प्रमाण बियां थिंगा बता फानगोनां रक आईपीएफ टिन फानगोनां रक सिकला बदल रक संक्राक बदल रक बियां थां के अबाके ताबो जुदि तिप्रा मथान कोनो जगह जुदि बिच्छिन्न भाबे खाइतो हका आबनो बसं समर्थन थाया आबो बसलिया गुंडानि राजनीति या आरो बंगनि तो ताइ बंगिया कारण तब ने बगे बरक ने बगे कोन इशू करे शुद्ध जाते दफा सिनि सावो अरे जाते दफा ने बगे न एमएलए सामाना मंत्री सामाना नों कारण निनि कमिटमेंट तो सामुंनि बगे या साख्रिनि बगे या लामा ते हरनि बगे या निनि এই যে तब तां এই যে आईपीएफ टिन सिन सिक्लार साख्रि माया ता मायां तंबाय माने बंनो तां दुसुया आरो आउ तामनाय जारा मंत्री तंनाय बंनो दुसुया तानि बगे कारण नन तो चाकरी ना नहीं बरक नन दौलत लंगिया बोले तिप्राले नि बागी तलामन के तिप्राले ना आंदोलन जॉइन खाके तारपर गान त नंग तंग नासिंदि इनका तब ग्रेटा तिप्रा बाहे नंग त ग्रेटा तिप्राले न खाके नि चाकरी गन बाकरी गन न को गन ব্যবসা বাণিজ্য खाने सुजोग गन इनका नंग रथादि थैदि किचंगला बिहेस के तब सिनि बिहेस के ई जे 28 टा जे केंद्र तमन बिसिंग 1314 टा तिप्रा मथनि ताव একটু অঙ্গতঙ্গ কিন্তু হাওয়া তঙ্গ ইয়া একটা কন্টেস্ট খানে নি জায়গা বড় জিরো থেকে তবে এক মাস সংগঠন হয় কিন্তু অবব হইকে ফাঁকে হইকে থানায় আইপিএফ টিলে তো মানে 9 থেকে পরে অনেক আন্দোলন খাই লড়াই খাই জায়গা ফাঁকিয়া আর তিপ্রা মতো এক মাস বেবাগ্ন রাজা বেবাগ্ন মন্ত্রী বেবাগ্ন নেতা বড় তাই বেশি দাতি কমন নাই তঙ্গিয়াব saat ini o kendro wo bu patino nene opposition krak प्रतिपक्ष करा खनायने वानसने आईपीएफ नो दा हनाय नाति प्रमोथन दा प्रतिपक्ष संगाम तखे व्यक्ति बे विचार खया सिं नीति बे विचार खयो नीति बे विचार खयो जरा डेभलपमेंट खनाय जरा बरंग मथांनाय साव मथां विचार खय बरक ठीक खने व्यक्तिगत तो कोनो
রাসায়নিক সে তংনা কই গা দোষ তংনা কই গা ব্যক্তিগত সং লড়াইবো খাইয়া সিনি নীতির উপর লড়াই আদর্শের উপর লড়াই নীতি বরং নীতির বিরুদ্ধে সিন নীতির লড়াই কাজে ব্যক্তিগত কোনো লড়াই जोंनावबो বিশ্বাস খাইয়া তাবক সারা স্যার নং যে ক্যাম্পেইন খালাই দं माने लुखरंनो बुबाय हामजागमोन मान बा बुबाय सारामोन না বরক তো বিরাট অংশ বরক তো সারা না দं কারণ বরক তো জীবনের অভিজ্ঞতায় নুখা 1967 থেকে দফা দফা জাতে জাতে হবো নুখা আর সিনি মানগোনাं প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনও নুখা 3 বছরসে 4 রকম রাজনীতি লাইন বই তিনি এক মাসে মাথায় ফেউকা 2018 সাকা ও সিনি মানগোনাं মন্ত্রী মেবার জমাতিয়া সং ধনঞ্জয় ত্রিপুরা সংনাं ত্लाङै दिल्ली ত্लां थाङै জায়গা ত্রিপুরালেন না হাওয়া রাখা ত্রিপুরালেন না হাওয়ারে বুটনি পরিবেশ খাইয়া ঠিক আছে মদত রেখা বুট ওংখা জিদিখা তামুংখা সং নুগো বিশাখা সিনি না তাবগলে অবাইসা রैनाय दे कांग्रेस ने कांग्रेस भोट लायलायखा yang पश्चिम त्रिपुरा सबल भूमिक आयंगो बिनि नुखंनि परिबारनि बरकनो बासा रेखा ओंके ठीक আছে অবাইসা ओंखा अवाइसा रेगलायखा आं पराखै बिसासे कायाखौ ताइ इसे फास फायौका ना सीपीएम बायबंगिया कांग्रेस बायबंगिया बीजेपी बायबंगिया आईपीएफटी बायबंगिया कोनो राजनीतिक दल बायसिंगिया ओ रामकृष्ण तामनाय राजा राममोहन राय सं विद्यासागर सं जे रकम भाबे समाज संस्कार आंदोलन खायखा आबो हायखा आंदोलन खायसे त्रिपुरासना फियंना नांसिनाय दफानाय फियंना नांनाय शत शत बर खमलंग थांलायो मिছিল खेलायलायखा आगे जातीय पार्टी ठीक আছে खायतो आपत्ति कोनो करे जे कारण बेबाकनि माध्यमथिं यकनायनि लामानो काहामखायमानखौ बर काहामखौ काहामंथ किन्तु बिसासं याखौ ताबो त्रिपुरासा थानसा खानि ककते सय थानसां लायलायखा फंग थानसांखा सारिगो काकलायो सारिगो थानसांखा परेदें काकलायलायो कबो तामबा नों सिनाय नों नांगाकबा दीर्घ একটা तामनाय वानसुगै बरक कबुइ न बाहायकै थाङैमान यगैमान सामं जाथाय चाकरि बाकरि सिनि हा बासा हुकुमो बन रक्षा खानायनि गाकबा नों कलकमा वानसुगै कलकमा राजनीति खायदि बसर वैसा नों आयं वैसा खासिरिदि आयं वैसा खासिरिदि त्रिपुरालेन खासिरिदि कांग्रेस ना वैसा भोट रेदि वैसा एनजिओ खायदि वैसा ताबो त्रिपुरासा थानसांदि ओंके अबो हायके अबो बरक नुगै दंगो काजै अबो हाय राजनीति रक्त ओंखांकै बरक मासखौनो दुखु मानो ताबोक तो सिनि त्रिपुरा जोंनि त्रिपुरा सारबा माने साबै स्कुल मालाय जिल्लायावलाय बेंक थांलायनाय नेता बाहायनो दिनै आईपीएफ दिनै दंमासे परेदें बेंक थांपो दिनै आहाय दंमासे दिनै हायपो दिनै आइन पिटिन दंमासे परेदेंखाय त्रिपुरा मथापो আর এই যে ইলেকশন ক্যাম্পেইন তামবা সামং जाथाय ताथाय কোনো রাজনীতি ককরে साबनो साबो सेजालायनानै कुलायमाने माने आरे बुलायलायमाने दल कागलायमाने दल स्नामलायमाने आबो मां सालाय 1 घंटा 1.5 घंटा बास শেষ এই ধরনের পলিটিক্স তো আসলে নানি ঠিক কারণ আসলে जों একটা বিপদ দङ जों গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা খাই এই বিপদ থেকে বরং মুক্তি পাইকার ইমান একদিকে হাজার হাজার যুবক তাবুক বিএ পাস থেকে এমএ পাস থেকে ইঞ্জিনিয়ার পাস সংখ্যা চাকরি বাকরি করে ব্যবসা বাণিজ্য খাইছানোর মতো অবস্থা করে সিনি বড় বাইকে থাকনাইবা তিনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরি বাকরি সমস্ত কিছু বন্ধ আউটসোর্সিং তামনাই নিনি প্রাইভেটাইজেশন দেশনি সম্পদ ফালিছি বাইকে বড় বাইকে বাঁচিনাই আবরং তুই কোনো ককরি আর নং তাবো त्रिपुराले नों दे ग्राटा त्रिपुरा नों देशनि अनितिनो बाते नों त्रिपुरासन मोथांमाननाय त्रिपुरासन साख्रि दं रैमानो अनितिनि बिरुद्धे नों लड़ाई खायावो ओंखाय अनितिखै कक सकरिन खाकाबा पाइथागो सर अमा कक थाइसा जे नों कपलाय इंगै दे जे बामफ्रं कपलाय इंगैनि हानहाय एदिसे हापांगो सरकार गठन खालायकेंके बुइला बो सामुंनो याग्रन ना आगे बोसों खायखा प्रचुर सामं तांखा सेदा शहर गरि तिसानाने गारिंगो तंनाय रखनो नक खैरेनाने बिग्रा खांग्रा रखनो बाहायके बासिरिमान कृषक रखनो बासिरिनाने सिकला रखनो बाहायके व्यवसाय बाणिज्य रखनो खातंगैमान सिकला हाम स्किम नंगे बिसिंति लाकाय फासायरोय कारण सिनि बर रक लाकाय ना ग्यारान्टा सारा लाकाय मैया जोंनिया डिसि ग्यारान्टा तंगै
5 লাখ 10 লাখ লাগারেদি 1.5-2 লক্ষ টাকা সাবসিডি রেদি গাড়ি ঘোড়া মাগনা রেদি ব্যবসা বাণিজ্য খাইরেদি ও সামরনো বেশকাই শিকলা রকনি সামং थाङै जानाय गरिबफोरनि सामु गारिङाव थांनाय दाखौ बुख्रुनि सामु एरपरे सिनि कालचार सिनि लैंग्वेज सिनि लैंड बनो बाहायखौ प्रोटेक्ट टाइप खाइमान अबरनो थांनाय एदि सिनि पावर नि बागै जे आन्दोलन बनो तेजि खाइनाय अबनो सिनि कासंगाइता बेले बेलेखेन हामबाय सार ने महाय बेस्ट सिडल दिं बिसिंतैबो कम्पिटिबने जरार मान बागैने बेले बेलेखेन ओंके खाबां ताकुथाबो खुब सं नुखानर जों अर फाइ नुफाइखो जे ताकुक अक्रा सार राधाचन्द्र ब्रह्मनि बनि खुक्ति बिनि कखनो नरक साइमाका जों जे जागा फाइसबाय तिनि पाटनि बाजाराव अर जों ग्राउन्ड रिफोर नायनान बागै फाइमानि इनके खाबां ताकुथाबो खुब सं बनि खुक्ति सराय के साइमाका जे ब फाइकांकांकांकि याक्सि हाबां सरकार गठन खालायके ताम खालाया हायके नायतुंनि खाबां ताकुथाबो खुब सं गुबुन जागारंनि बा गुबुन आसुकथाय रकनि कक्टमारकनबो दै फायनानै ककसारै जतननो खुलुमका अयामसे सिनेबा केसे पाथा गब्लासा ताबो केसे माना हने ताबो माना हने ब्लासा केस पासि थांगा गेस बागे हायदा मुंसो आनाना करै बारदे गेस टिक प्रबस पयजा ना जों लायनो बासना नांगो ना जों बुकिं खाया नांगो ताबुनो थानाय तेतुबि फैनाय आव अकक सैन्य ताबुक नरकनि सामो फाइ सफाइखा बारति गेस अरो नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजि नि गेस सिलिन्डार बेटर अवेलेबिलिटी बेटर साइज ते बेटर सर्विस बारति गेस दुर्जनगर एयरपोर्ट रोड फोन नंबर 7640998623 अयामसे सिनेबा केसे पाथा गब्लासा ताबो केसे माना हने ताबो माना हने ब्लासा केस पासि थांगा गेस बागे हायदा मुंसो आनाना करै बारदे गेस टिक प्रबस पयजा ना जों लायनो बासना नांगो ना जों बुकिं खाया नांगो ताबुनो थानाय तेतुबि फैनाय आव अकक सैन्य ताबुक नरकनि सामो फाइ सफाइखा बारति गेस अरो नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजि नि गेस सिलिन्डार बेटर अवेलेबिलिटी बेटर साइज ते बेटर सर्विस बारति गेस दुर्जनगर एयरपोर्ट रोड फोन नंबर 7640998623 नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जतो क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कासा निकोमा अंखा गुथमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नार्सिं काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबो एडमिशन तलांगजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisiknini course MSc Nursing bo bisiknini course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru हाइके ताइता मनो नार्सिंनि तंसिनाय अकाहाम कॉलेज एडमिशन नावै परिवै लांमानि थिनांनो सुनामनानि बागै ताबुक नकक्टुपै गोरोंबादि 8415095717 8837414216 सिपाही जला हांकरनि बिश्रामगन साथियाव फाइके खाकसांगै लेंलानानि बागै काइस्ताननि गुमा लेंलामा होटेल एंड रेस्टुरेंट अरो
bantugo mui borok cha borok tei dale dal beremni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda jerai busa abul suma panda asaima shalni chamung tei juda juda panda rogo catering tei mamui nakhe o chef rok manthok rijagai tongo Sipahi jala thani jesa thayo phai bo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi lenglama hotel ti restaurant thani ni kuma bisramgon sati petrol pump opposite lenglama hati sipahi jala tripura catering ni bagai kurung baidi phone number 8974305607 on number ro Khumpui TV nai tongnai khazan takuktai bukuk sungno lamsagwang kishur ADC chomboreni ground report thumte singtini phaisa kaijak 15 jirania ADC asuk thain bising khobjangnai bolbir bazaro oro phaiman phaika sing INPT ni candidate boronggunang takugo khura Jagadish Debrama no pulano lamsago sarno Khumpui TV wa angbo ani thamchani marini pokko theke norong lamsago Sar pulen sengnamu sungmani ke obono je o am sayo ni jitina ni phasing busuk chance mo am chai 15 jirenia ST ADC chongmarini asuk thayo 1985 1990 angwani jitika taklani 2021 ADC chongmariwo bobagra INPT tai kubini bodol Chungoro Thamchani Mariang Lai Jata election batalemani 100 ni 100% Ani Kogya Mo Ponoro Jirania Edishi Chongwarini Borokno Hajar Boot by lead Jui Jitirinai Sar je Thanchani Kok Pasaka Thancha Hne Joto Tiprasa or Joton Thanchang Lai Tongtani Tauze Tiprasa Kissing Tiprasa Boot Basalai Tong Tiprasa Kissing Tiprasa Bulai Tok Lai Lai Tongtami ni Nangabona Bakin Nashi Jung Bubagra Bahanyo Chung Bahanyo Saw Chung 100% Thamsang Sung Mayako Kisha Chini Bishingo Thamchani Mari Tai Kishu percentage Tonko Bonobo Chung Turuk Buskango Thamchani Mari Otlangai Ang Kok Charnai Chung Oro Chung Bachung Bulai Chini major je problem Tomone Obo solve Bungulak Chini major problem no solve Kanyan Hegachung Thamchan Mangnai Baki Jara Bodol Tongairo Borong Chung Thamchani Mari Pagini Chung Chaitok Okay, sir, je o amsayo to I50 BJP kothajak ni I50 ningi basajak tongo Congress tongo te nungbo tongo kangke sabno nini joton se poti dondi ba potipokko nini wansunai I50 no da wansunai na ekta kobun badal na tabuk স্বাভাবিক কারণে IPFT শাসক দল ni শরিক দল BJP IPFT জোট और IPFT ni প্রার্থী তঙ্গ বিজেপি নি প্রার্থী করে অবশ্যই চিনি প্রতিদ্বন্দ্বী নাই IPFT ইনকে স্যার তেগাইসা সুমুং খাংকে নং যে ও এলাকা রক তাবুক যে তুইকে ক্যাম্পেইনিং রক খালাইনাই তঙ্গ বা ক্যাম্পেইনিং খালাইনা থাংতনি ও আমসাইনি নিনি ও এলাকা মানে 15 জিরানি ও আমসাই তামা জंजाल नुका जेटा नों फाइखांका आ जंजाल नो पयला यापिरि रावनाय बा आसामावनो खलायनाय জঞ্জাল বা লামা কাহাম করে তিনজনে কাহাম মানতো গিয়া বেকার সমস্যা বুড়িচিক বুড়ানি বাতানি সমস্যা সামংনি সমস্যা गोबां সমস্যা दङ अ समस्यानि ती बचिनि बरक जोङो गोबां जागायाव क्लेम खालायो अबनि कारि जतनिसै नम्बर 1 चिनि बुसकांनि चंमारिनि जे मेनिफेस्टो अबंखा जों
জেলা পরিষদ পাওয়ার থাঙ্গই পয়লা এডিসি অধিবেশন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড খাইনানি বাগै দিল্লিनि थानि एडिसि अधिवेशननि থেকে সর্বসম্মতিক্রমে বিল পাস খাই जों পাঠকমেন এরপরে जों এডিসিও যে তাও বর্তমান প্রশাসন মরো বাজেট অনেক কম বাজেট বাড়ানোর ব্যবস্থা মাখাইনাই গোবাং দপ্তর তুলনাनि ব্যবস্থা মাখাইনাই অমনতা কাজে তাওসাক জরা ম এলাকাও অমনকক যে 80 বছর 25 বছর সরকার থাকা 3 বছর সিকাং আরো কতাল সরকার ফাইকা ম কতাল সরকার বড় নির্বাচনের সিকাং যে কগ্রমনি ম কগনারক মাইয়া ওটা খুব তো ওকে ওতে কাছে কক কাছাই দङ যে তাবো যে মথা বা ত্রিপুরা মথানি ফাইচিং তুই যেছে বড় নুকজাগো আবো বুট কমবাদং গালা খনাইনে আবকে নং আবনকে নং বো ফাইকে নং আবো অবশ্যই বরক বখাবাই খাবাই চেঙ্গর তিনি জগদীশ দেববর্মা বিজয় রাঙ্কল অনিমেষ দেববর্মা চিত্র দেববর্মা বিনমখাং নাহারি ফাইয়া বুবগ্রানে যে থামচানে আপিল ফাইকা বুবগ্রা কক রেখা বুবগ্রা জনগণ কক রুহ এবং জনগণ বুবগ্রানো কক রেখা 100% বুবগ্রানি কক জনগণ নারকনি বেলে বেলে কেন হামবাই ইনকে সারনো নিনি মহাই বিজি সিডলনি বিসিংতিবো কম্পিটিবিনো জরা রমান বাগে বেলে বেলে থ্যাংক ইউ ইনকে খাবাং তাকুতে বুকুকচক नरक साइमाखा जों अर फाइसाव बलबीर बाजाराव अर मालाय फैगा जों INPT नि कैंडिडेट ताकुगाखरा जगदीश देबबर्मानो ब सायखनारका पुइला बिनि सामुंनाय अ एलाकानि लामा दै तै जे जों जालथंमोन आबरुंबो सामुं खालायनाय आबो बाक्सा बाक्सा पुइला अधिवेशन न ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सोनाबनान बागैनाय कक साबजांनाय हेनायनाय हाके नाय दंदि गुबुन मांपिले रगनो बनरनो फुनुंनाय लगे दंदि जतन न हामबाय 어양새 치료가 깨서 빠타가 불러사 따고 깨서 만나 하는 따고 만나 하는 거서 깨서 빠시 타그라 গ্যাস পাগে হাইদা মুংছো আনানা করি বারতে গ্যাস ঠিক প্রবশ কইজা না जों লাইনে বাজনা নাঙ্গো না जों বুকিং খাইয়া নাও তাবুনো থানাই তেতুই খাইনাই আও অকক সৈন্য তাবক নরকনি সামো ফাই সফাইখা বারতি গ্যাস অর নং মানাই 21 কেজি বাই 15 কেজি নি গ্যাস সিলিন্ডার বেটার এভেবিলিটি বেটার সাইজ তে বেটার সার্ভিস বারতি গ্যাস দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নম্বর 7640998623 어양새 치료가 깨서 빠타가 불러사 따고 깨서 만나 하는 따고 만나 하는 거서 깨서 빠시 타그라 গ্যাস পাগে হাইদা মুংছো আনানা করি বারতে গ্যাস ঠিক প্রবশ কইজা না जों লাইনে বাজনা নাঙ্গো না जों বুকিং খাইয়া নাও তাবুনো থানাই তেতুই খাইনাই আও অকক সৈন্য তাবক নরকনি সামো ফাই সফাইখা বারতি গ্যাস অর নং মানাই 21 কেজি বাই 15 কেজি নি গ্যাস সিলিন্ডার বেটার এভেবিলিটি বেটার সাইজ তে বেটার সার্ভিস বারতি গ্যাস দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নম্বর 7640998623 नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जतो क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कासा निकोमा अंखा गौतमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिंग काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नार्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांगजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murina ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainya ni bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisiknui ni course
MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai man banai course fee kisabano tongoi porinani te chanani no khobai juda juda shape ka ham rejak nai taklai ni admission ngai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai man banai Gotami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hage tai tamono nursing tongsinai okaham college admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabuk nokok tupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksange Lenglanani Bagai Kaisanoni Kuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Marthogo Mui Borok Cha Borok Te Dale Dal Bereni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Busa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Jamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nake or Shape Rock Manthoglu Jagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phayi bo Lenglanani Bagai Orono Phayi Khasrangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurungbaidi phone number 8974305607 or number खुलुमबाय के जतननो ग्राउंड रिपोर्ट नायलायते हासक पान्थर बेरायलाय सोंथिनि हाय यांगो फाइसक बायका बुरजुं नगर वाखि नगर आमचाय राचन्ताय बाजार हाति गानाव संग जा फाइति लामो मालायखा ओ जगानि नो कैंडिडेट ताकलाय खुमुलुं एबा खेबा सिनि एडिसिओ चंगमारिओ बाटायनाय IPFT ni candidate Buddha Deborma Gebono Kokthani Sungin Elena Taklai Kumulung Shabni Bukak Shabo Kumulungo Hapang Nani Hangitong Kulumka Zatanano Kumulung Saboni Ba Kumulung Hapang Saboni Ekotai Kumulung Hapang IPFT ni IPFT 6 তারিখ নির্বাচন নাই 10 তারিখ গণনা 10 তারিখ গণনার পরে না স্রাই নুকজাক নাই যে 100% বিসিং 100% আইপিএফটি ক্ষমতা দখল খাই তঙ্গ গে সং তাবু কাবাংমা হাসক হাতাই বেরে মসং যতন সাইমানি তঙ্গ তাবু সিনি নংবাই বাতাইনাই অর তঙ্গ বিজেপি নিবো তঙ্গ রণবীর দেববর্মা তাই TSP ni botongo Runel Deborma tai CPIM ni tongo Prodip tai Congress ni Johorlal go oje norok ni candidate khorok barong ni bisingo je tabuk je nobar je bui tongmani nung to hasuk kami dur program khai tongo campaign khai tongo bahai public rok boma hai sawi tong bat tam sa boma hai nadi chinaro Especially Choddo Budung Nagar Wakhi Nagar constituency wo 5 জন candidate nomination file khlaika obon bisingo saching nang samani Johor Deborma Congress ni hne abo Johor ya abo Soilendra Deborma angnai ha o jagao sing dur to dur campaign khlaimani bisingtei obono nukja khaje elakani bororok
যথেষ্ট আইপিএফ তিনি প্রতি বিশ্বাস দङ আইপিএফ তিনি প্রতি আশা ভরসা নারগै কক সাwo বরকনি ওয়ানসুকমুং বরকনি নাইমুং যে কোনো ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি ন বরক বুট রিমানিয়া তামনি বাকি হিনমানিলে সদর উত্তর এমন একটা জায়গা যে জায়গাও ত্রিপুরানি লাইবুমাও অব ইতিহাস সাক্ষী যে ও জায়গান হইতে না আঞ্চলিকতাবাদ সৃষ্টি ওই ফেমানি সেই নি টিউজিএস আমলনি হইতে কাইনতে কপ্রাবো আঞ্চলিকবাদ নিজে বাপ মূর্তি আবো আচাইখা একইভাবে তাবুকবো আ বাপ মূর্তি কমি থাঙ্গিয়াকো কাজেই ও জায়গাও সিপিআইএম 25 বছর বামফ্রন্ট সরকার রুল খাইকা শাসন খাইকা এডিসিও অবনি বিসিংতি বরকনি বিসিংতি ত্রিপুরা সড়কনি হামমানি চাম্মানি কোনো নুক জাগলিয়া এলাকানি রাস্তাঘাট হিন্দি নিনি তৈনি সমস্যা হিন্দি কারেন্টনি সমস্যা হিন্দি মুংসাপনা বরক সফল খাইমানলিয়া টাঙি মানলিয়া তাবুকো এমন জায়গা দङ যে জায়গাও টিকা হাম নংনানি সুবিধা করি সিপিএম 25 বছর চামান যাক লপনা আবো খাইমানলিয়া এক তাবুক যার কারণে সিপিএম ন বড় রকটাই বুট রিলিয়া তাই নাইলিয়া তাবুক ও জায়গাও जों বিজেপি হ্যাঁ বিজেপিনি তো বাস্তব চিত্র তাবুক जों नुगै दंखा এই কয়েকদিন বিজেপিনি তাবর নেতা হ্যাঁ ক্যাবিনেটনি একজন মিনিস্টার মানগোনাं রতনলাল নাথ হ্যাঁ বো খুদ বিজেপিনি প্রার্থী রণবীর দেববর্মা বিনি এলাকার বিনি গাঁव সব थाङै মিটিং খাইনানি আপনি বরক বো রুংজাক নুগলিয়া আপনি বরক ন মানিলিয়া রাবার বাগানো দুই একজন বরক বই মিটিং খাইমা থাঙ্কা বিজেপিনি প্রতি বরকনি আস্থা চিনি এলাকাও গরিখা থাঙ্কা রবিচরণ পাড়াও একজন বরকনি নক থাঙ্গै খরকচা বরক মানিখা তুংখ্লাজাগै মিটিং মুটুং খাইয়া কিফিলিমা থাঙ্কা এই হলো 14 নং বড্ডুংনগর ওয়াক্ষীনগর বিজেপিনি অবস্থা কাহিল অবস্থা কাজেই জনগণ বিজেপিনো বুট দিয়া তাবুক থাংদি নিনি টিএসপিনি যে ক্যান্ডিডেট মানগোनां रुनेल देबबर्मा बरक तामोबा साका साकाकै जों राजानि दल मथा ततं मथानि कुनु बुमुं रिटार्निं अफिसारनि थानियो करै साबनि क्यान्डिडेट टिएसपिनि क्यान्डिडेट पुलावनो बट टाटाल कक सावै जनगणनि थानि बुट बिखा खायका टाटालनो बररक हामजा गया फाजिलनो बररक हामजा गया কাজেই এই তাতাল ফাজিল ছাওই জনগণনি বখানো জয় খাইমিয়া জনগণনি বুট আদায় খাইনাই মিয়া হাকি বড়রকনি থানি অবনো খুব ব টিএসপি নি সিবাসাও হাকে টিএসপি নি ক্যান্ডিডেট নি সানান তামুলাসি মুংটং তামুকিরি মুংটং কাজেই বড়রকনি গলতি দङ বড়রকনি উইক পয়েন্ট দङ অবনি বাগै টিএসপি নি ক্যান্ডিডেট রুনেল দেববর্মন বড়রক নাইয়া বড়রক চাজাগিয়া হাকি ও জাগাও আইপিএফ তিনো তাকলাই বুট দিদি जों नक नग हाबुই मा फा ताखुक बुखुक सिक्ला सालाय अक्रा चाक्रा जतनि थानि जों कय कय जोंनो ताकलाय बुट दिजादि जों अकक साव तावनि बगै 2009 नि सिमि जों सरकाराव क्रै फुरुबो जों दफाना हामजागै दफाना साजागै खाबाय खुकबाय वान सुकमाबाय हामजागमाबाय जों दफानि साथे सामुंख्लाय फायो এই কারণে দফা হামনা বাগै দফা জানা বাগै এডিসি এলাকাनो गताल हास्ते सनामना बागै जोंनो ताकलाय बुट दुई एडिसिओ जोंनो क्षमता रहदि आरो थांखांगाखे सिनि खरां आइपिएफ तिनि खरां टिप्रालेननि खरां काउन्सिलर जों दिसानाय काउन्सिलर बिल पास खालायनाय राज्य सरकार रहनाय काउन्सिलर बिल पास खालायनाय दिल्ली गभर्नमेन्टनि थानि रहनाय टिप्रालेननि खरां এই काउन्सिलनि माध्यमे जों ताइबो कटर कलक कुवार खालायनाय बागैनो जनगणनि थानि ताकलाय जों याक जोर खालायै जों बुट सानै दङ एबं जथेष्ट सारा जों मानै दङ ताकलाय जोंनो आइपिएफ तिनो इ बडुंगनगर वाखिनगर हयते बुट दुई कप्लाय खालाय रहनाय जनगण रक दृढ़ বিশ্বাস दृढ़ प्रतिज्ञा बरक नाजाक तावनि बागै बररकनि एकटा राजानि प्रति आशा भरसा दंमोन फियाबा सिनि एलाकार ताबुक नुकजाखा राजानि प्रति आशा भरसा नारगु हिनपानो अर राजा बुतो बसाया साबो बसा रुनेल देबबर्मा बसाव तामो नुकजाखा मथा नि बुमुं रिबुई बाइग्रे लिखलायका लाइथानाय 17 तारिख आ जागाव सिपिआइएम नि कैंडिडेट मानग्रां प्रदीप देबबर्मा बनिजे बाइ थांथाङै आ जागाव पार्टिसिपेट खालायथोंखा जनगण रकनुगै हतबुद्धि आमां साजाखा अमता मक लायखा मथानि बोले बाइग्रेली सिपिएम खाय आरो थाङै पार्टिसिपेट खालायथोंयो अब जनगणनि प्रतिक्रिया এই इको उसगांगो अरो राजतन्त्र सरी राजतन्त्र मीटिंग इंखा सीपीएम रक मीटिंग खालायका तामा बासन्ना रखा मानगोनां राधाचरण साका आईपीएफ ती जथेष्ट काहाम बुट माने बडुंगनगर वाखिनगर साथे साथे बीजेपी किसा माने सीपीएम किसा माने टिप्रा मथनि एकटा फानो बुट करी
ত্রিপুরাमো था যারা খাই টংনাই রক অবনো খনাউই হত বুদ্দিং জুখা ওয়ান আজাক জুখা কারণ সালো হকাকে ত্রিপুরামো থানি পার্টি অফিসে হাবুই বরক ত্রিপুরামো থানি কক সালাইও হর হর সারিগো হকাকে সিপিএম নি ফ্ল্যাগ কাইলাইও হর হকাকে সিপিএম নো বুট দিদি অপটি হিনি প্রচার খাইলাইও অবনো তাবুক নি ওয়াখিনগর বুদ্দুংনগর এলাকাও বর্তমান পরিস্থিতি চলেই দंमोन नुकजागै दङ ताबो हासक हाथाय गोनाङै सिनि जे बुवाग्रा हनै जे बरक बहायनो ताबुक त्रिपुरालेण्ड नै जे सानै दंलायमानि जे आइपिएफटि बरक हाइकेनो बरक गेटार त्रिपुरालेण्ड निसे पानसे गेटार त्रिपुरालेण्ड तेबो काहाम आमाइके सानै नाय सेम टु सेम हाइकेनो बरक बो प्रचार रखाय दंमोन बायके ताबुक जनगण रगले बसु जराति कन्फिडेंट एबा केबा कन्फ्यूज दा दं ना बमति बसु जराति बायके बुजंमान नाय आबनो ताबुक गोबांमा लुकरक सोङै दङ जे बुबाग्रानि लयखे बरक गोबांमा हौ हौ थाङै दङ जे आइपिएफटि रंनो आसक बसर नायखा 3 बसर नायखा बर त्रिपुरालेण्ड सानिया त्रिपुरालेण्ड रिमेया फियाबा बुबाग्रा हांके त्रिपुरालेण्ड निसेपान तेबसे कटर गेटार त्रिपुरालेण्ड सेरनाय आबो बसु जराति कुबुई नाइदि दागोटम नोंथ' जथेष्ट अभिज्ञ बरक ताबुक महाराजनि बुमुखां नाहारै महाराजनो नुग्याखौ अवनि बागै जेराय अकरा बुरिचक बुरा सिख्ला सालाय माफानि समान बेबागनो महाराजनो नायनामो संजागै महाराज जेकुन जागा प्रोग्राम खालायखै थांलायो दल दल आमबाय किन्तु बुट कुनु फैक्टरिया बुट मानानि लामा आबैया बरक महाराजनो नायनाबोगै बिनि मिटिंआव थाङो मिसिलाव थाङो किन्तु बुट दिनाबोगै थाङिया ताई कैसा कक ताबुक ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि जे शब्दति खालायखै आइपिएफ तिनो कसल खालायो दाकुतम नों आना साइ खानारिला जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड हाँ ओ शब्द अब कि संविधान तो तंकक्रे आइपिएफ जे सानै दं आलादा राज्य संविधाननि आर्टिकल नम्बर 2 एवं 3 स्राय स्राय क्लियरलि डिस्टिंक्टिवली सिजाक दं नों आना सादि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड माने आलादा राज्य ताइबो कटर आलादा राज्य अकक संविधाननि बो पाटावो बो दारावो सिजाक दं क्रै जनगण भेरि माच कन्फ्यूज ताबुक ओ कन्फ्यूज नि हयते ट्रक ट्रक कन्फिडेंट निदिगे आगुई दङ जे महाराज जे दाबिति सै दंमोन अब अबास्तव असम्भव अब आकाश कुसुम परिकल्पना कारण नों बांग्लादेशनि एकटा अंश न ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड न खप फाइनानि बांग्लादेश के बात छिरि रिग्रादि ताबुक जों तांगि ससाइट जिल्ला परिषद मा सानखाबा सिनि इ ससाइट जिल्ला परिषद सानमानि कारण ओंखा जे सिनि इ हावा तंनाय भूमिपुत्र हिंजाकनाय रक हानि सय सय बोसारक बरकनि संख्या एडिसि एलाकाव कमै तंखा ओ संख्या न जों बासिरि नारकनि बागै न जों तत्काल जों ससाइट जिल्ला परिषद मा सानखा हा नाकि ताबुक नों ताइबो कटर ग्रेटर खालायनो थाङाके निनि आगरतला न उ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड खप खाङाके बरतला न ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड खप खाङाके उदयपुर न ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड खप खाङाके निनि ओ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बा आहाय न आहाय फाटारनि फायनाय बांग्लादेशनि फायनाय ए जे इलिगल इमाइग्रेंट इंट्रुडर राइडार्स एति हाब फायनाय बरक न बरक मेजॉरिटी ओं थानायब्ला नोंबो जागा थां दङैनाय त्रिपुरा थारक बरक थां दङैनाय सिनि नाहार मुंतामाबा एडिसि एलाकाव जाते आनि सय त्रिपुरा सा हिंजाकनाय रक हानि बसा हिंजाकनाय रक बरक संख्या गोबां दंथं अबसि सिनि नाहार मुं नाकि काजै ओ बुल कक सावै ओ जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि कक सावै बरक न ठकगै दंमोनि बरक ताबुक ट्रक ट्रक साइमांखा सिख्ला सालायरक ताबुक बरकनि मुखां बरकनि बुमुखां फिरकनानि चेंखा कारण ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड संविधान सम्मतया संविधान परमिशन दिया नों दा गतम नों आना सादि जे निनि यागो टंमासे 100 टाका रां जदि निनि चेराय न 200 टाका सानगाके नों 100 टाकानि बिसिरिना निनि क्षमता तो दंनाबा दा सेम वे भारतनि संविधान तंमासे आलादा राज्य रिनानि कतर आलादा राज्य रिनानि कोनो सैजाकरै आके भारतनि संविधान से पारमिट खालायाखै नों बो बाहायखै रिमाननायबा काजै रिमैया आबो असम्भव अबास्तव अकगो ओ दाबिबो बररक ताइ थांलाक ताइ तंलाक बसखांनि साल आइपिएफटि ए एडिसि काउन्सिल दखल खालायनाय आबो 10 तारिख एकमात्र समय एकमात्र डेट अबसिमसि नारसिंलाय तंनाय जनगण दं औ गनि निकोगो जों साइमांखा बुजिमांखा जे ताबुक जे सिनि सिचुएशन जे त्रिपुरा हास्तेव जों जे नुगै दंमानि ओ हानि बसारकनि जे पलिटिकल थांलायमानि गो पलिटिकल थांलायथिनि गोबां मानो
tatal eba kheba kubui kabang ma mix khainai je thanglai tongmani abo je sini jonogon sini public rok tiprasa tongko song tongnai rok borok to joto borok ta ase political tam no hunse saimania political power tamo ba political tamo ba political bai tamung aborok to gamgi sisugia aboni bagai sini borok emotion bai choliu emotion ge emotion ni jare emotion ni bagai da jenobar je phai tongmani abo hai ngai tong naki je nang thachingo saka salo hangkai bubagra ni logi horong hangkai CPM ni logi amo to ulose nukjak sinai tai to bisile liya gai je o amsayo tabuk nang je dur to dur je program khai tongmani abo hangkai tabuk public rokhe sabni logi boma hai nini bukhawo wansugui tong borki saiman sai je nang thachingo se kokno saiwi bujugui man khan om haike public ni bor rokno ke nang bujugui man madaman ba nang busu jorte asa tong tabuk bo যথেষ্ট ইয়াগর সময় তংখ 6 তারিখ জরাতেই সিনি বড়রক বুধ রিনা থাংপুরো পর্যন্ত বুধ রিয়াসিনি সেকাং বড় খাখলাবো ইয়াক রিওয়ান সুগিনাयो যে সাবনো বুধ দেখাই দফানি কাহাম উনো সাবনো বুধ দেখাকে সিনি এলাকানি কাহাম উনো जोंखि ड्राग्स जानाय आपति कैंडिडेट ना बुट दिनाय जोंखि दफानि काहाम नाया कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय नायो आपति सुरु साइमिया आपति पार्टी ना बुट दिनाय जोंखि 25 बছর सीपीएम राजत्व खलायलांखा सिनि एलाकानि मुंसा काहाम खाइमिया आपति पार्टी ना बुट दिनाय बरक अति अवश्य वानसुगो जोंखि कांग्रेस ना बुट दिनाय तामुंगि बुट दिनाय যথেষ্ট ताबुक बरक वानसुका অবশ্যই ইমোশন কোনো জরাবো সামং খালাयो কিন্তু ইমোশন राजनीतियाव কোনো সময় পানো জায়গা করি আবেগ প্রবণতা অঙ্গই আবেগ অংখা আবো সাময়িক কালনি বাগৈ কিছু ক্ষণনি বাগৈ জরা কিসানি বাগৈ ই আবেগ আবো জরা কিসাসানি বিসিংনা পাই থাঙ্গো কাজেই 6 তারিখ জরা বুটনি দিনখন জরা বরক ওয়ানসুংনানি জরা তঙ্গ 4 তারিখ জরা চিনি প্রচার সভা চলিনাই 4 তারিখ ভোট দং থাंनाय ই জরাবো যথেষ্ট তাবুক বরক ইমোশন ইয়া করে কুবুই তামো টাটাল তামো आदिगियो वानसुगुई नजरिउई ताबुक तिप्रामो थानिबो एलाकाव कोनो मिसिल मिटिंग कतर कतर करिखा कारण एकटा न बरक साइमांखा जे इ जागाव राजानि लगी जे हिमि तंगमनि थांगै तंगमनि राजानि बुं यूज खलाइजाखा राजा बुट बासाया इ जागाव जे मथानि लगी बरक थांग तंगमनि आबो सय मथानि बरक गया साबो आरो CPIM ni indon tongo CPIM ni chal tongo i CPIM ni chalo raja songke sajak jonogon saimangka jonogon nukha clearly srai babe je borok CPIM ni amalo ancholik dol khainai no bukha tokha bufre sapre khlaika shanti babe nok nukhmo tongani sujog rilia o borok se tabuk o CPIM ni borok se tabuk tipramo thau thango borokni bisingo daw fraction ngai tonglaika tipramota kubui kha khu riwi khlainai tipramota tai tipramota no use khainai kaisa group tongo oborok bai borokni bisingo tabuk fraction ngai jak tere laijak kaje jonogon abono nugui nojor nargi tabuk tirik kubui sabo kubui IPFT ni bobai ya piri barnani chengkha kaje ani বিশ্বাস আশা tongo o jagao বর্জুং নগর IPFT যে কোনো প্রকারে জনগণনি আশীর্বাদ লগিতি জনগণনি হামারিনো লগিতি जों बुटो पास ngै कप्लाय ngै थांनाय अबचिनि आशा বিশ্বাস गंके जों पाइथक सोंसिनाय अबंके हाय ताबुक जे सिनि हास्ते हापारो सिनि बरक बाय बरक तं कचां तंलायनानि बिसिंतै नों अ आमसानि बरक न नों बमहाय क कसारना मुसुं बाहाय खालाय याप्रि सालाय तंहांके सिनि बरक दफानि हामारि मानो हामग्राय मानो एलाकानि जतो टंकसं टंनाय लुकुरक अक्रा चाक्रा रक मा फानि समान रक बाया सागबासरक नि थानि अनि अमनो कयमु जों जतो थानसामा टंलायनाय राजनीति जेसाबानो जों खलायलायथं जों दफा बाय दफा हामजागै मा टंनाय दफा बाय दफा जों थानसामा टंनाय खाबाकसामा टंनाय ओभारअल जों सिनि तिप्रासानि गाहाम अबनो से जों मावन सुकनाय एलाकानो नायथकाय मा साजुकनाय
এলাকানো তংকসাংনি বিসিংতি जों दैजुलि मा थांनाय अबनि बागै जतनि सहयोगिता जतनि बुद्धि परामर्श सिनि नांगौ আর তিনি নরকনি বিসিংতি आं कयमुं नारकनाय যদি सिनि दैजुल थानिव কোনো জায়গাও সংশোধন খাইনা নাंगौ हाके অপ্তি খাইছি চলিদি नै যারা ওয়ান সুকুরং রক বুদ্ধি কুরং রক সানানি মুসুং दं हाके काइन्डलि प्लिज जोंनो बुद्धि परामर्श रिदि जोंनो साहरदि उबार टेलिफोन फानो जों जथेष्ट आबनो एक्सपिडाइट खालायै वान सुगै सिनि एलाकानो नायथक खालायनानै एलाकानो काहामकै दैजुलनानै जत बाक्साके जत थानसाके तंलायनानै बगै जों जथेष्ट चेष्टा खालायनाय काहामकै ना एलाकानो दैजुलि बोसखांनि साल दैजुलि तलां थांनानै बगै गाजै अ जागाव इलेक्शन फायो इलेक्शन थांनाय हाइपानो सिनि नाहारमुं टिप्रालेन अब आन्दोलन चयावै थागियावै जों खालाय थांनाय अबनि बगै जों इलेक्शन कोनो रकम अनवान्टेड सामुंरक टांलायै इलिगेल जों सामुंरक टांलायै दफा बाय दफा नाहारियै टंलायै थानसाखाय हासि खुसि खायै खाबाय खामिलिलायै बोसखांनि 6 तारिखआव जतनो जानि बुट डक्टर जों कास्टिं खालायलायै जानि हामजाकमा दल गोसां खेरिलायनानै बगै आं कबक मुंनारगो एज ए आईपीएफनि कैंडिडेट हिसाबै प्लस जों कोनो रकम वालाय तगलाय बुलाय खालायलायावै हामजाक मुंरिलायै जों टंलायनानै बगै आं कबक मुंनारगो बेले केन हामबाय जों दिनै गोबांमा कक सालायखा गोबां कक तो तेबो दङ गोबांमा कक न साजागनाय हाइफानो जों तेबो गोबांमा रोमै साल रोमै जों सायमानानै दङ ताइ बिसिले लालिया तामनि हिमबा सिनि बसकां 6 तारिख एप्रिल लंखा केन इलेक्शन फाइ दङ ताइ बिसि लेलिया तेबो गोबांमा कैंडिडेट्स रगबो जों कक सालायनाय भाई बमाहाय सिनि तिप्रा सारकनि थिनां तामो आब्रं स्राय के कक मां खुपुइ तुबुइ फाइ दङ बेले केन हामबाय सिनि ताखुक बुद्ध कैंडिडेट बासानाय न आसक जरा क्रिनि बिसिंग फानो खुमुइ टिभि न जरा मानि बागै बेले केन हामबाय रांसानि ताखुक तै बुसंनो नरक नायतंदि चयावै तै बुसं कगलाम पान्दा बसकां फासिङो थांलायनाय हामबाय खुलुमबाय 어양새 치료가 깨서 빠타가 불러사 따고 깨서 만나 하는 따고 만나 하는 불러사 깨서 빠시 타가 गेस बागे हैदा मुंसो आनाना करै बारदे गेस टिक प्रबस पयजा ना जों लायनो बासना नांगो ना जों बुकिं खायना नांगो ताबुनो थानाय तेतुमि खायनाय आव अकक सैन्य ताबुक नरकनि सामो फाइ सफायखा बारती गेस अरो नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजि नि गेस सिलिन्डार बेटर अवेलेबिलिटी बेटर साइज ते बेटर सर्विस बारती गेस दुर्जनगर एयरपोर्ट रोड फोन नंबर 7640998623 Kogono tongo haganangke ranggana jaga bani rokni bagai kothama kaham siljote guhatiwa EMI ni bisingtei haike installment ni bisingtei jaga bani ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takhupe bukuksong kedal jaga bani ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabuk no gorong bai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma ungkha village moniari PS borkha panitema jangshari 2.6 km from Ems Hospital main gate National Highway 3 km Jangshari Railway Station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by hage khapangni takokte bukukso jaga kahamte shep kahamne bisinte jaga phaljake tongmano painani muchungui tongkhe jaga booking khainani muchungui tongkhe eba jaga phaljake tongmani jagani koknote bo shukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai কি হলোটা
কথা ছিল না, ভুলে গেছিলাম, করে দিচ্ছি। এখন করলে হবে? 3 দিন সময় লাগবে তো। আরে লিপি, তোরা ভারতী গ্যাস ব্যবহার করিস না? ভারতী গ্যাস? তাই এখন আপনাদের কাছে এসে গেছে ভারতী গ্যাস, যে নাকি আপনাকে দিচ্ছে 21 কেজি এবং 15 কেজি গ্যাস সিলিন্ডার। হ্যাঁ, যা ওজনে বেশি, দামে কম, হাত বাড়ালেই বুকিং। এখনই বুক করছি। হ্যালো, ভারতী গ্যাস? আমাদের তো বুকিং হয়ে গেছে, আপনাদের হয়েছে কি? ভারতী গ্যাস, আপনারাও বুক করুন। ভারতী গ্যাস, দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড। ফোন নাম্বার 7640998623। खुलुमका Khumpui TV नाय तंगनाय खाजान ताखुक ते बुकुक सुंनो लामसगो आं किशोर एडिसि चंबारिनि ग्राउंड रिपोर्ट थुमलायनाम बागै सोंथिनि फाइसाव कायजाक 15 जिरानिया एडिसि आसुक थाइनि बिसिंगो खबजांनाय पाटनि बाजाराव और फाइने मान फाइका आगिनि गोसाम सीएम बरम गोनां सार राधा चरण देब्रमानो मान फाइका पुलियानो सारनो Khumpui TV व लामसो सर पुलिया के सोंनामो सोंके अबनो जे ओ आमसायो गोबांमा बासानाय दंगो आबो बिसिं नंगो खरकसा हंके बाहाय ताबो बुप्ति रगनिनि कैम्पेनिंग बो बाहाय चलितो না এতদিন তো আইপিএফটি বিজেপিনি সন্ত্রাস বাগাইছিনি যে ক্যাম্পেইন 3 বছর ধরে না প্রকাশ্য মিটিং মিছিল খাইমিয়া আসলে আবার একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি খা বরং দমক সমক সেক্রি সকরা খাইয়ে 3 বছর তো একেবারে নখনা রিয়া জোর জবরদস্তিকাই পার্টি অফিস দখল সিনিয়র যে পাটনি বাজারে যে পার্টি অফিস দং মানে তাক বসিনি দালান কটমা ও জায়গা আইপিএফ ফ্ল্যাগ মোসাং দङ मान्दाय पार्टी ऑफिस सिनी टोटल विधानसभा केंद्र ने ऑफिस सेंटर अपन जोर जबरदस्त के दखल खाइए बरक और परे खाइया प्राय अनेक नक सबाई जाका शक जाका अब हाके किरिकरन एक परिवेश 3 बছর মই दं माने तब इलेक्शन अंखा अंगनाय किन्तु इलेक्शन बसांगो बसंगनखा चारिदिके बुलाय तगलाय वालाय सगलाय एरकम एक परिवेश बरकनि बिसिंग प्रचंड एक किरिमानि दङ हाबका जाय तब किरिमानो जों अकलग नरिनो सिनि जे कैम्पेन जों सिनि जे कौशल जेटा खाइमानि कौशल गतभावे जों बरकनारा जेकुनु मूल्य पोषकनानि बागै जेटा खाइतो माने अब सेरकम भाबे प्रचार तब चलि दङ एवं प्रचार चलि दङ माने सिमिया और विभिन्न राजनीतिक दल भोट बासाका ठीक न 5 জন जगह प्रार्थी एवं दारा भोट बासाखा बरक तो आईपीएफटी बीजेपी जोट त्रिपुरा मथा एनपीटी जोट कांग्रेस नि दल खरकसा सीपीएम बामफोरनि पक्षे आन आसले बिरोधी रंग तो कोनो राजनीति इश्यू से करी कक से करी ताम सानै बर कैसे त्रिपुरालान कैसे जाता त्रिपुरालान अब ने बारे ताई कोनो करे शुद्ध खाका माने कक अब जों दाबो कताल खैया 1967 साल थेकनो कसाक बुया कुफु बुया बुनि तला तंया संगठन आसाइमानि पद थेकनो दफा 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 जाति जाति এই রকম ইলেকশন ফাকে আমতে করো সামনে নুগো তাব আমপিनो सिमी साव किन्तु बरक तामखा जानाय तामखा थांनाय जे बैसाबोथोर लेखाफोरा ताम खोंनाय सिनि त्रिपुरा जुगो बाहायकै जों अ जागा तंकासां मथांगै बरक बाहायके थांनाय बरक बाहायके माइ मासानाय साख्रि बाख्रि सामु हुमु अबन्ति कुनु केन कुनु बक्तव्य करे
শুধু তিপ্রাসা কমাই থাকা তিপ্রাসা সাতক জাকা তিপ্রাসা পিতক জাকা তিপ্রাসা হাইং খাবো তিপ্রাসা হাইং খাবো আরে তিপ্রাসা নং হাইং খাबा नों सामं खायिता नों नि तामो लराय दं इ तामो लराय दं तिप्रासन म थांनानै बागै आइपेड नि तामो लराय इ तामो लराय दं 3 বছর সরকার থাকা কিছু মুংসা সামং তাঙ্গিয়া 3 বছর জরা আংখা যে না হাই লরাই মা খানে মিটিং খাইদে মিছিল খাইদে বুকো নুগিয়া বলে তাবো কাতাল খা সাগতি तामनाय तिप्रा माथा बिनि आयुते एक मासिगो बियांग लराय बियांग संग्राम नों तिप्रासानि कमाय थांगा तिप्रासाना रक खाने तिप्रासां yok रनाय ने ता फने yok रनाय हंगा केबा नों बुट फाके सिमदा yok रनाय कोंनो मुतु मानबा हे बुट फाके तो नों अकोंनो मुतु तंना कोय केबले नों बा आबुनि बागै साया नोंया नया खाय लराय खायदि संग्राम खायदि को लराय ति केन करै किन्तु जों गणमुक्ति परिषद जों সিপিএম शुरू থেকে आसिक बादा विपत्तिन बिसिं तंगैबो जों किन्तु लराया गैया बरक बाय दङ विपदा बद दङ बाहायकै बिग्रे यकनाय भाषा बाहायकै यकनाय सुदु त्रिपुरा रायजोसिमा सारा हा भारतबर्षनि नि बरकनो बाहायकै मथाङैमान अ लराय जेमन सारा देश खायो त्रिपुरा रायजोबो खायो एलाकाबो खायो आहायखैनो जों दाबो सिनि सबाना बसखां तलां थांनानै चेष्टा खायदों गुबुन दल तो आसले बहुत फाके सिमसे फायो बरक बिचार खायाना आरो एलाकानि उन्नतिनि बागै तो केन कोनो एक काना पैसानि कोनो केनिफ्रायनो कन्ट्रिबिउसन करे दिनै मान्दाय एलाका त्रिपुरा रायजोनि सबसे त्रिपुरासा एलाकानि बिसिङाव जों दाबि खायमानो उन्नत एलाका हैमानो बाजार हजार लामा कुंमा सब दिक থেকে এই যে আন্দোলন খাতিনি তিনি আইপিএফ তিনি হিন্দি ত্রিপুরা মথানি হিন্দি যা দল ফেনে হিন্দি এক কানা পয়সা পানে কেন কন্ট্রিবিউশন করে কন্ট্রিবিউশন সামনে বামফ্রন্ট সিনি কাজে বাসানি বিকাশ থং হুকুমনি বিকাশ থং তিনি এডিসি গঠননি লড়াই থং সমস্ত লড়াই তো সিংনো খাयो abana sir kaisa koksil sir jamung tongmani ke awahai je এডিসি হাফাং খামানি যা গলাবো বা এডিসি হাফাং যে পুরো সরকারনি ভারত সরকারনি সিমি যে ষষ্ঠ তফসিল 6 শিডিউলস মাংখা আবনি ইয়া গলাবো যে নিবনি যে রায়দার রক্তঙ্গ আবনো ইয়াকসি বদল হাফাং হায়কে বা বামফ্রন্ট সরকার আবনো চাসারিতি চালে যেমনকে যে 6 শিডিউলস ন তঙ্গ যে ল্যান্ড एडिशन यागो जे लैंड नि पावर तंगमने अबरंगनो अकेजु खालाय तंका बामफ्रन्ट सरकारनो अकेजु खालाय टिपार सारंगनो कुसुगो खारना रिया ने जे कक्सिज आबन के नों बाहायगोन बरक सियाने बागै हुइता साव केबो सितेते बिप्रान्ति खाने बागै साइमान भारतीय जे टेलारल माने लैंड रेवेन्यू जे एक्ट ओ एक्ट अब 6 शिड्यूल सिन त्रिपुरा तम भारतबर्षनो 6 शिड्यूल तंगले बोरो टेरिटरी काउन्सिल थांदे बंग्र इको ताबो सर इको ताबो मिजोराम तो इको लैंड नि पावर जाबले सिनरो पावर जाक तंगो सिनरो पावर जाक तंगो किन्तु अ पावर या सेकेदा जे पावर जाक तंगो अब अंखा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किन्तु संविधान 6 शिड्यूल नि जे आइन मुताबिक जे पावर जेटा तंगानि अब ग्रे अब अंतर्भुक्त खाने दरकार 6 शिड्यूल किन्तु एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सिनारो बतंगो किन्तु तब बीजेपी आईपीएफ टी सरकार फाइमेन परसे जों जतदिन तंगमाने अ पावर 10 जून जों 17 मे जों कोरोना बागै इलेक्शन या जों याकाखा 10 जून अ पावर न ब्रक तमने सिस खाइनाखा अ पावर न ब्रक सेगिनाखा उडो खाइनाखा काजे सिनारो बतंगो 6 शिड्यूल जे आइन तंगो अंकाबा आसे सिनाय नंनाय रक दंगो आसे कामनाय रक दंगो जा हद दफान बाय बरो कोट थाङै बिन बिसा जस्टिस नाय मा कमबले बो केब का खसानाय करबे ता बोट फाइसे कक साबले ओंका এই সমস্ত মানে अब सिउइ सानाय दसा दंगो बिब्रान्ते खाइ बुट चितिनान बागे जटा खाने त अब सा अब खाकामनानि तब के छुया इस्यु टिस्यु करे बरकनो भाके खाकामरे मान माने ता नाय बरकने आबेकनो भाके व्यवहार खाइमान अवश्य कोनो पॉलिटिक्स करे जाय तेगसा को हमके सर जे एडीसी हाफां गत नों सीएम सामान या गलबो आसक चाकरी रोक तालां जाकलिया हनैनि जे ककासा जंमन तांगे आबरके
আবো সানাই সিনি তাই অন্যান্য 10টা জেলা পরিষদ দं যে কোনো জেলা পরিষদ বাই जों কম্পিট খাইমানো চ্যালেঞ্জ খাইমানো আবনো বাগিনো তো 6 শিডিউলনি এম্পাওয়ারনি দরকার পাওয়ার দরকার ক্ষমতা দরকার আর্টিকেল 3A দরকার 280 ইনক্লুশনের দরকার 33 34 ইনক্লুশনের দরকার অব খায়াকাই কাছে সম্রাট ফেনে আসুক ফাইতং তাবুনি যে আইন কাছে জায়গা 1 লক্ষ বরকনি 25,000 বরকনি 10,000 বরকনি একেবারে রিক্রুটমেন্ট খাইনাই অ ক্ষমতা তাবুক যে আইন দङ ভগবানनि ফেনে করে কিন্তু जों যা খাইয়া आं চ্যালেঞ্জ কে সাওয়ানো যে কোনো জেলা পরিষদ বাই जों মানে বেশি অনেক অনেক বেশি খাইয়া তা নুবাই जों খাইমানকা যেটা অন্যান্য জেলা পরিষদ বড় খালি जों খাইয়া তবে তামনাই এই যে নিনি ভিলেজ কমিটি রক সাব জোনাল রক আইএস রক নিনি ও বড় টেরিটরি কাউন্সিল কাছার ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল থানি কার্বিও থানি বং সাব জোনাল বকরে জোনাল বকরে বং হেডকোয়ার্টার কাইসা বাস इनका आजगा जाय बरक नां माने बड़ टेरिटरि काउन्सिल आं किछुदिन आगे थांफाय मात्र 400 बरक बनि उन इनका 6 शिड्यूलनि बिसिं तंगे आरो ताबक जारा कक्ति सानाय बरक 6 शिड्यूल चालुगै बरक जाला दखल खायका बोले एनसी दे बरमा चिफ एडभाइजर तंखा जगदीश बाबू चेयारमैन नखा 10 बছर बरक एडिसि परिचालना खायका जों 25 बছर खायका इनका बरक कतजन खायका बरक बाय सिनि हिसाब खायदों ता इनका तो अककनि सत्य बबो मिथ्या बबो तै बबो दूत नखर फायां बोले ओके सर तेकाइसा सोंनामो सोंमाके अवश्य जे ताबुक जे राजनीतिक जे जे चंबारिनि जे तंफालाय मं नुगै दङ जे अर तो जतरे एडिसि हाफांग तो चिन बरक सिमिसे बुदलायनाय चिन बरक न गोबांखौ गांखे अ जागाव चिन बरकनि हामक्रायनि कक जत पार्टिनो सालाय अ जागा जे बुलाय तगलाय सालबुरनो बुलाय तगलाय ओंगै तंमानि अबनके नों बाहायगोन नं सर ना अब तो आं शुरू থেকে आं निनि कक सानने साकांगनो साका बुजांनाय सें प्रथम बुजाखा नक सबाय जाका बुजाखा पार्टी बिसि दखल खाजाका सिनिप्र 3 বছর টানা আক্রমণখা তাবুক সেয়াবো তো তাবুক বা আইপিএফটি বাই ত্রিপুরা মথা বুলাইলে আবন বাইরে তো বুলাইলে ओमफ्राय बिजेपि बुलायले जायगाबो तो अनुचित बुलायनो तो कोनो मते ठीक है कारण ত্রিপুরা ने गाड़ी बखगो बाइक बखगो একটা गाड़ी आजिनानि बोसोक जरते कलमते खेलाय खरचा बर गाड़ी आजिना ना जा जिनै बसाइमानो नंले दफानि बगै संग दफानि गाड़ी बखगो गाड़ी दफानि नक सगो दफानि तामनाय राबार बागान सगै थाप्ला सारो पुख्रिओ बिस खिबै आबथारि चिरुओ अब तो এই ধরনের কালচার গুলাল কালচার তাও সককে সেটা আব 2018 শুরু খাইমানি আইপিএফটি সং গুরাল বাই ককদি ও গুরাল কালচার তাবো কোন কোন জায়গা কা আইপিএফ ত্রিপুরা মথা দখল খাইयो কোন কোন জায়গা কা বরক দখল খাইयो কোন কোন জায়গা বিজেপি দখল খাইयो সিপিএম অবন বিশ্বাস খাইয়া আর গুন্ডা বাই রাজনীতি ইয়া আব তো প্রমাণ বিয়াং থাঙ্গা বাতা ফানগানা রক আইপিএফ টিন ফানগানা রক সিকলা বদল রক সাংকরাক বদল রক हि बियां थांके अबाके ताबो जुदि ত্রিপুরা মথেन কোনো কোনো জায়গা যদি বিচ্ছিন্ন ভাবে খাইতো হাকে আবনবো जों समर्थन खाया आबो सुलिया गुन्डानि राजनीतिया আর बंगनि तो ताइ बंगिया कारण तामने बागे बरकनि बागे कोनो इस्यु करे शुद्ध जाति जाति दफा दफा सिनि सावै आरो जाति दफानि बागे नन एमएलए सामानो मन्त्रि सामानो नों कारण निनि कमिटमेन्ट तो सामुंनि बागे या साख्रिनि बागे या लामा दै हरनि बागे या निनि এই যে তাবো তাং এই যে আইপিএফ টিন সিন সিকলার চাকরি মাইয়া তাক মায়াং তংবাই মানে বনো তাং দুসিয়া আর আও তামনাই যারা মন্ত্রী তংনাই বনো দুসিয়া তানি বাগে কারণ নন তো চাকরি না নাই বরক নন দলত লাঙ্গিয়া বলে ত্রিপুরা লেনি বাগে লামাং কে ত্রিপুরা লেনি আন্দোলন জয়িং খাকে তারপর গান তা নং তাং নাইসিংদি কে তাবো গ্রেটা ত্রিপুরা বাহাই নং তা গ্রেটা ত্রিপুরা লেনি খাকে নি চাকরি গানে বাকরি গানে নক গানে ব্যবসা বাণিজ্য খানে সুযোগ গানে কে নং রথাদি থৈদি किचंगला বিশেষকে তাবো সিনি বিশেষকে এই যে 28টা যে কেন্দ্র তো মানে বিসিঙ্গ 13-14টাও ত্রিপুরা মথনি তাও একটু অঙ্গতঙ্গ কিন্তু হাওয়া তঙ্গয়া একটা কন্টেস্ট খানে নি জায়গা বড় জিরো থেকে তবে এক মাস সংগঠন হাই কিন্তু অবব হইকে ফাঁকে হইকে থানাই আইপিএফ টিলে তো 3 মানে 9 থেকে পর অনেক আন্দোলন খাই লড়াই খাই জায়গা ফাঁকিয়া
আর ত্রিপুরা মতো এক মাস বেবাগনে রাজা বেবাগনে মন্ত্রী বেবাগনে নেতা বরক তাই বেশি দাতি কমন নাই তঙ্গিয়াব স্যার নিনে ও কেন্দ্র ও বু পার্টি নিনে অপোজিশন ক্রাক প্রতিপক্ষ ক্রাক নিনে ওয়ানসনে আইপিএফ নো দা নাই না ত্রিপুরা মতো নো দা প্রতিপক্ষ সিংহাম থেকে ব্যক্তি ব্যয় বিচার খাইয়া সিং নীতি ব্যয় বিচার খাইও নীতি ব্যয় বিচার খাইও যারা ডেভেলপমেন্ট খাইনাय যারা বরং মথাंनाय সাব মথাं বিচার খাই বড় ঠিক খাইनाय ব্যক্তিগত তো কোনো রাসায়নিক চেতনা কই গা দোষ তংনা কই গা ব্যক্তিগত সং লড়াইবো খাইয়া সিনি নীতির উপর লড়াই আদর্শের উপর লড়াই নীতি বরং নীতির বিরুদ্ধে সিনি নীতির লড়াই কাজে ব্যক্তিগত কোনো লড়াই जोंनावबो বিশ্বাস খাইয়া ताबसो जरा सर नों जे कैम्पेन खालाय दं माने लुकरंनो बुबाय हामजागमोन मान बा बुबाय सारामोन না বরক তো বিরাট অংশ বরক তো সারা না তঙ্গ কারণ বরক তো জীবনের অভিজ্ঞতায় নক্ষা 1967 থেকে দফা দফা যাতে যাতে হবো নক্ষা আর সিনি মানগনা প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মনও নক্ষা 3 বছর আছে চাই রকম রাজনীতি লাইন ববই তিনি এক মাসে মাথায় ফেরকা 2018 সাকা ও সিনি মানগনা মন্ত্রী মেবার জমাতিয়া সং দনন ত্রিপুরা সংনান ত্লাঙে দিল্লি ত্লাং থাঙ্গাই জায়গা ত্রিপুরা লেন না হাওয়া রাখা ত্রিপুরা লেন না হাওয়ারে বুটনি পরিবেশ খাইয়া ঠিক আছে মত রেখা বুট ওংখা জিদিখা তামুংখা সং নুগো বিশাখা সিনি না তাবগলে অবাইসা রেনাই দে কংগ্রেস ने कांग्रेस ना वोट लाइलाइखा yang पश्चिम त्रिपुरा सबल भूमिक आयंगो बिनि नुखुंनि परिबारनि बरकनो बासा रेखा ओंके ति आसे अवाइसा अंका अवाइसा रेगलायखा आं परखे बिसासे कायाखौ ताइ इसे फास फायोका ना सीपीएम बायबुंगिया कांग्रेस बायबुंगिया बीजेपी बायबुंगिया आईपीएफ बायबुंगिया कोनो राजनीतिक दल बायसिंगिया ओ रामकृष्ण तामनाय राजा राममोहन रायसं विद्यासागर सं जे रकम भाबे समाज संस्कार आंदोलन खायखा आबो हायखा आंदोलन खायसे त्रिपुरासनो फियंना नांसिनाय दफानो फियंना नांनाय शत बरक खमलंग थांलायो मिছিল खेलायलायखा आगे जातीय पार्टी ठीक আছে खायतो आपत्ति कोनो करे जे कारण बेबाकनि माध्यमथिं यकटानि लामानो काहाम खायमानखौ बरक काहाम खतो काहामंथ किन्तु बिसासंयाखौ तबो त्रिपुरासा थांसा खानि ककते सय थांसां लायलायखा फंग थांसांखा सारिगो काकलायो सारिगो थांसांखा परदें काकलायलायो अब तामबा नों सिनाय नों नांगाकाबा दीर्घ একটা तामनाय वानसुगै बरक कबुइ न बाहायकै थाङैमान यगैमान सामं जाथाय चाकरि बाकरि सिनि हा बासा हुकुमो बन रक्षा खानानि गाकाबा नों कलकमा वानसुगै कलकमा राजनीति खायदि बसर वैसा नों आयं वैसा खासिरिदि आयं वैसा खासिरिदि त्रिपुरालेनो खासिरिदि कांग्रेस ना वैसा भोट रेदि वैसा एनजिओ खायदि वैसा ताबो त्रिपुरासा थानसांदि के अब हाके अब बरक नुगै दंगो कजै अब हाय राजनीति रक्त ओंखांकै बरक मासखने दुखु मानो ताबक तो सिनि त्रिपुरा जनि त्रिपुरा सारबा माने साबै स्कुल मालाय जिलाबले ब्यांक थांलायनाय नेता बाहायनो तिनि आईपीएफ तिनि तंगमासे परेदें ब्यांक थांपो तिनि आहाय तंगमासे तिनि हायपो ते तिनि आइन पिटिन तंगमासे परेदें खाय त्रिपुरा मथापो আর এই যে ইলেকশন ক্যাম্পেইন তামবা সামংসা থাইতা থাইকুনো রাজনীতি ককরে সাবনো সাবো সেজালাইনানে কুললাইমানে মানে আরে বুলাইলাইমানে দল কাগলাইমানে দল স্নামলাইমানে আবো মাং সালাই 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা বাস শেষ এই ধরনের পলিটিক্স তো আসলে নানি ঠিক কারণ আসলে जों একটা বিপদ দङ जों গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা খাই এই বিপদ থেকে বরং মুক্তি বাইকের ইমান একদিকে হাজার হাজার যুবক তাবো বিএ পাস থেকে এমএ পাস থেকে ইঞ্জিনিয়ার পাস সংখ্যা চাকরি বাকরি করে ব্যবসা বাণিজ্য খাইসানোর মতো অবস্থা করে সিনি বড় বাইকে থাকনাইবা তিনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরি বাকরি সমস্ত কিছু বন্ধ আউটসোর্সিং তামনাই নিনি প্রাইভেটাইজেশন দেশনি সম্পদ ফালিছি বাইকে বড় বাইকে বাঁচিনাই আবরং তুই কোনো ককরি আর নং তাবো त्रिपुराले नों दे ग्राटा त्रिपुरा नों देशनि अ नीतिनो बाते नों त्रिपुरासन बात मोथांमाननाय त्रिपुरासन साख्रि दं रैमानो अ नीतिनि बिरुद्धे नों लड़ाई खायावो ओंखाय अ नीतिखे कक सकरिन खाकाबा पाइथागो सर अम कक थाइसा जे नों कपलाय ngै दे
যে বামফ্রং কপলাই ইংনি হাই এদিছে হাপাঙ্গ সরকার গঠন খালাইকেনকে বইলা বো সামুংন ইয়াগ্রানে না আগে বসং খাইকা প্রচুর সামুং টাঙ্কা সেটা শহর গড়ি তিসানানে গাড়িঙ্গ তংনাই রকনো নখ খাইরানানে বিগ্রা খাংরা রকনো বাহাকে বাচিরিমান কৃষক রকনো বাচিরিনানে সিকলা রকনো বাহাকে ব্যবসা বাণিজ্য রক খাতংরিমান সিকলা হাম স্কিम नंगे बिसिंगति लाकाय फासाय रoi कारण सिनि बर रक लाकाय ना ग्यारान्टा सारा लाकाय मिया सिं एडिसि ग्यारान्टा तंगै 5 लाख 10 लाख लाकाय रति 2 লক্ষ টাকা সাবসিডি রতি গাড়ি ঘোড়া মাগনা রতি রই ব্যবসা বাণিজ্য খাই রতি ও সামরন বেশকে সিকলা রকনি সামং থাঙ্গै জানাय গরিবরং সামং গাড়িঙ্গ তংনাय তাকো বখরংनि সামং এরপরে সিনি কালচার সিনি ল্যাঙ্গুয়েজ সিনি ল্যান্ড বনো ভাইকে প্রটেক্ট টাইপ খাইমান অবরং তংনাय এডি সিনি পাওয়ার नि बागै जे आन्दोलन बनो तेजि खाइनाय অবনো সিনি কাসাঙ্গাইতা বেলে বেলেকেন হামবাই সার নিনে মহাই বেস্ট সিডল দিন বিসিংতৈবো খুমপুইতিবনে জরার মান বাগিনে বেলে বেলেকেন ঠিক আছে ओंके खाबां ताकुथायबो खूब सं नुखानर जों अर फाइ नुफाइके जे ताकुक अख्रा सार राधाचन्द्र ब्रह्मनि बनि खुक्ति बिनि कखनो नरक साइमाका जों जे जागा फाइसबाय तिनि पाटनि बाजाराव अर जों ग्राउन्ड रिपोर्ट नायनान बागै फाइमानि ओंके खाबां ताकुथायबो खूब सं बनि खुक्ति स्राय के साइमाका जे ब फाइकांकांकांकि याक्सि हाबां सरकार गठन खालायके ताम ताम खालाया हाइके नायतंनि खाबां ताकुथायबो खूब सं गुबुन जागारंनि बा गुबुन आसुकथायरंनि कक्टमारंनोबो फैफायनानै कक्कसारै जतननो खुलुमका 어양새 치료가 깨서 빠타가 불러사 따고 깨서 만나 하는 따고만 하는 불러사 깨서 다시 타가 गेस बागे हायदा मुंसो आनाना करै बारदे गेस टिक प्रबस कइजा ना जों लाइनो बासना नांगो ना जों बुकिं खाया नांगो ताबुनो थानाय दैतुबि फैनाय आव अकक सैन्य ताबुक नरकनि सामो फाइ सफाइखा बारति गेस अरो नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजि नि गेस सिलिन्डार बेटर अवेलेबिलिटी बेटर साइज ते बेटर सर्विस बारति गेस दुर्जनगर एयरपोर्ट रोड फोन नम्बर 7640998623 어양새 치료가 깨서 빠타가 불러사 따고 깨서 만나 하는 따고만 하는 불러사 깨서 다시 타가 गेस बागे हायदा मुंसो आनाना करै बारदे गेस टिक प्रबस कइजा ना जों लाइनो बासना नांगो ना जों बुकिं खाया नांगो ताबुनो थानाय दैतुबि फैनाय आव अकक सैन्य ताबुक नरकनि सामो फाइ सफाइखा बारति गेस अरो नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजि नि गेस सिलिन्डार बेटर अवेलेबिलिटी बेटर साइज ते बेटर सर्विस बारति गेस दुर्जनगर एयरपोर्ट रोड फोन नम्बर 7640998623 नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जतो क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa निकुमा अंखा गुथमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुर एन्ड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेजो ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlanyani bagai bisibrei. PBBSc Nursing ni bisiknini course
MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbai nai course fee kisaba no tongoi porina ni te chana ni no khobai juda juda shape ka ham rejak nai taklai ni admission ugnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbai nai Gotami School College of Nursing ni kuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamono narsali tongsinai Okaham College admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksangi Lenglanani Bagai Kaistanoni Kuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Mathugo Mui Borok Cha Borok Te Daledal Bereni Mui Kaham Chakothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Bisa Abul Shuma Panda Asaima Shali Jamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nake or Chef Rock Manthog Rizagai Tongo Sipahi Jola Thaini Jesa Thayo Phai bo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasrangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel T Restaurant Thaini ni kuma Bisramgon Sati Petrol Pump opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurung Baidi phone number 8974305607 or number Khumpui TV nai tongnai khazan takuktai bukuk sungno lamsagwang Kishur ADC chomboreni ground report thumte singtini phaisap kaijak 15 jirania ADC asuk thain bising khobjangnai Bolbir Bazaro oro phaiman phaikasing INPT ni candidate boromgunang takugo khora Jagadish Debrama no pulano lamsago sarno Khumpui TV wo angbo ani thamchani marini pokko theke norong lamsago Sar pulen sengnamu sungmani ke obono je o am sayo ni jitina ni phasing busuk chance mo am chai 15 jirenia ST ADC chongmarini asuk thayo 1985 1990 angwani jitika taklani 2021 ADC chongmariwo Bubagra INPT tai Kubini bodol Chungoro Thamchani Mariang Lai Jata election batalemani 100% Ani Kogya Mo Ponoro Jirania Edishi Chongmarini Borokno Hajar Boot by lead Jui Jitirinai Sar je Thanchani Kok Pasaka Thancha Hne Joto Tiprasa or Joton Thanchang Lai Tongtani Tauze Tiprasa Kissing Tiprasa Boot Basalai Tong Tiprasa Kissing Tiprasa Bulai Tok Lai Inglai Tongtamini Nangabona Bakin Nashi Jung Bubagra Bahanyo Chung Bahanyo Saw Jung 100% Thamsang Sung Mayako Kisha Chini Bishingo Thamchani Mari Tai Kishu percentage Tonko Bonobo Chung Turuk Buskango Thamchani Mari Otlangai Ang Kok Sarnai Chung Oro Chung Bachung Bulai Chini major je problem Tomoni Obo solve Bungulak Chini major problem no solve Kanyan Hevachung Thamchan Mangnai Baki Jara Bodol Tongairo Borok Chung Thamchani Mari Opadi Chung Chaitok Okay, sir, je o amsayo to I50 BJP kothajak ni I50 ningi basajak tongo Congress tongo te nungbo tongo kangke sabno nini joton se poti dondi ba potipokko nini wansungnai I50 no da wansungnai na ekta kobun badal no tabuk স্বাভাবিক কারণে IPFT শাসক দল
শাসক দলনি শরিক দল বিজেপি আইপিএফটি জোট আরও আইপিএফটি প্রার্থী দङ বিজেপিनि প্রার্থীকে অবশ্যই চিনি প্রতিদ্বন্দ্বী নাই আইপিএফটি ओंके सर तेगाइसा सोंमुं हांके नों जे अ एलाका रक ताबुक जे तुइके कैम्पेनिं रक खालायनाय दङ बा कैम्पेनिं खालायना थांतोनि अ आमसायनि निनि अ एला माने 15 जिरानायनि अ आमसाय तामा तामा जोंजाल नुका जेता नों फायखांका आ जोंजालनो पयला यापिरि रावनाय बा आसामावनो खालायनाय जुनजाल बा लामा काहाम करे तिनि जनाय काहाम मानथ गया बेकार समस्या बुरिचिक बुरानि बातानि समस्या सामुंनि समस्या गोबां समस्या दङ अ समस्यानि तीबो चिनि बरक जोङो गोबां जागाव क्लेम खालायो अबनि कारि जतनिसै नम्बर 1 चिनि बुसकांनि चंमारिनि जे मेनिफेस्टो अबंखा जों जिला परिषद पावर थांगै पयला एडिसि अधिवेशन ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड खानानि बागै दिल्लीनि थानि एडिसि अधिवेशननि থেকে সর্বসম্মতিক্রমে বিল পাস খাই जों পাঠাকমেন এরপরে जों এডিসিও যে তাও বর্তমান প্রশাসন মোর বাজেট অনেক কম বাজেট বাড়ানোর ব্যবস্থা মাখাইনাই গোবাং দপ্তর তুলনাनि ব্যবস্থা মাখাইনাই অমনতা কাজে তাওসাক জরা মো এলাকাও অমনক যে 80 বছর 25 বছর সরকার থাকা 3 বছর সিকাং আরো কতাল সরকার ফাইকা ম কতাল সরকার বড় নির্বাচনের সিকাং যে কগ্রমানি ম কগনারক মাইয়া ওটা খুব তো ओंके तेगाइसा कक कासाय दङ जे ताबो जे मथा बा त्रिपुरा मथानि फाइसिंथै जेसे बरक नुकजागो अब बुट कमबादों गाला खनैने आवके नों आबनके नों बो फाइके नु अब अवश्य बरक बखाबाय खाबाय जोंगरो तिनि जगदीश देबबर्मा विजय रांखल अनिमेश देबबर्मा चित्र देबबर्मा बिन मखांना हारि फाया बुबाग्रानि जे थामचानि आपिल फाइके बुबाग्रा कग्रखा बुबाग्रा जनगण कग्रु এবং জনগণ বুবাগ্রান কগ্রখা 100% বুবাগ্রানি কগ্ন জনগণ নারকনে बेले बेले केन हामबाय इनके सारनो निनि महाय बिजि सिडलनि बिसिंतैबो कम्पिटिबिनो जरा रकमान बगे बेले बेले थैंक यू इनके खाबां ताखुते बुकुकचक नरक साइमाखा जों अर फाइसाव बलबीर बाजाराव अर मालाय फैगा जों आईएनपीटी नि कैंडिडेट ताखुगाखरा जगदीश देबबर्मानो बो सायखनारका पुइला बिनि सामुंनाय अ एलाकानि लामा दै तै जे जोंजाल थंमोन आबरंबो सामुं खालायनाय आबो बाक्सा बाक्सा पुइला अधिवेशन न ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सोनाबनान बागैनाय कक्साब जंनाय हेनाय हाके नाय थंदि गुबुन मांगपिलि रगनो बनरनो फुनुंनाय लगि थंदि जतन न हामबाय सिनेमा केस पान थाखाब्ला सा ताबो केस माना हनो ताबो माना हनो सा केस पासि थाखा गेस मा गेहायदा मुंसो आनाना करै बारते गेस ति प्रबस कइजा ना जों लाइनो बासना नांगो ना जों बुकिं खाया नांगो ताबुनो थानाय तेतुइ खायनाय आव अकक सैन्य ताबुक नरकनि सामो फाइ सफाइखा बारते गेस अरो नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजि नि गेस सिलिन्डार better availability better size the better service Bharti Gas Durjanagar Airport Road phone number 7640998623 सिनेमा केस पान थाखाब्ला सा ताबो केस माना हनो ताबो माना हनो सा केस पासि थाखा गेस मा गेहायदा मुंसो आनाना करै बारते गेस ति प्रबस कइजा ना जों लाइनो बासना नांगो ना जों बुकिं खाया नांगो ताबुनो थानाय तेतुइ खायनाय आव अकक सैन्य ताबुक नरकनि सामो फाइ सफाइखा बारते गेस अरो नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजि नि गेस सिलिन्डार better availability better size the better service Bharti Gas Durjanagar Airport Road phone number 7640998623
Nursing porina muchungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa nikoma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai lukosuai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi. PBBSc Nursing ni bisikni ni course MSc Nursing bo bisikni ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Guthomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haiketai tamono nursing tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktukai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksangai Lenglanani Bagai Kaisano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Marthogo Mui Borok Cha Borok Te Dale Dal Bereni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Bisa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Chamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nangke or Chef Rock Manthog Rizagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasrangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Te Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurungbaidi phone number 8974305607 or number Khulumai jotono ground report nalete hasuk panthor berelai sengtini haino hai yango phaisok baika Burjung Nogor Wakhinogor amchai rachontai bazar hati ganao sango jaga phaiti lamo malaikha o jagani no candidate taklai khumulung eba kheba sini ADCO chongmario batainai IPFT ni candidate Buddha Deborma ge bono kokthesthani sangine lena taklai khumulung sabni bukhak sabo khumulungo hapang nani thangai tong khulumka jatonono khumulung saboni ba khumulung hapang saboni ek kothai khumulung hapang IPFT ni IPFT 6 তারিখ নির্বাচন নাই 10 তারিখ গণনা 10 তারিখ গণনার পরে না স্রাই নুকজাক নাই যে 100% বিসিং 100% আইপিএফটি ক্ষমতা দখল খাই তঙ্গ গে সং তাবুক কাবাংমা hasuk hatai bere mosong jotono saimani tongo tabuk sini nangbai batainai oro tongo BJP ni bo tongo Ronobir Deborma tai TSP ni bo tongo Runel Deborma tai CPIM ni tongo Prodip tai Congress ni Johorlal go oje norok ni candidate khorok barok ni bisingo
যে তাবুক যে নবার যে বুই তংমানি নং তো হাসক কামি কামি দূর তো দূর প্রোগ্রাম খাই দङ ক্যাম্পেইন খাই দङ बाहाय पाब्लिक रक बमाहाय सावै दं बा तामसा बमाहाय नायदि चिनारो स्पेशली चौद्द बुदुंगनगर वाखीनगर कन्स्टिट्युएन्सी 5 जन कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल खालायखा अबन बिसिंगो सासिं नों सामानि जहर देबरमा कांग्रेस नि हने आबो जहर या आबो शैलेन्द्र देबरमा आंनाय हा ओ जागाव जों दूर टू दूर कैंपेन खालायमानि बिसिंते अबनो नुकजा खाजे एलाकानि बररक যথেষ্ট आईपीएफ तिनि प्रति विश्वास दङ आईपीएफ तिनि प्रति आशा बरसानारगै कक सावो बरकनि वानसुकमुं बरकनि नायमुं जे कोनो नेशनल पलिटिकल पार्टी न बरक बुट रिमानिया तामनि बगि हिनमानिले सदर उत्तर एमन एकटा जागा जे जागाव त्रिपुरानि लाइबुमाव अब इतिहास साखी जे अ जागन हयतेना आंचलिकताबाद सृष्टि ओंगै फैमानि सेइनि नीति जेस आमलनि हयते कान्ते कप्राव आंचलिक बाद निजे बाप मूर्ति आबो आजायखा एकई भाबे ताबुकबो आ बाप मूर्ति कमी थांयाखौ काजै अ जागाव सीपीआईएम पचरकनि बिसिंति तिप्रासारकनि हाममानि चाममानि कोनो नुकजाग्लैया एलाकानि रास्ताघाट हिन्दी दैनि समस्या हिन्दी कारेन्टनि समस्या हिन्दी मुंसापना बरक सफल खालामलिया ताङिमानलिया ताबुकबो एमन जागा दङ जे जागाव टिका हाम नंनानि सुबिदा करै सीपीएम 25 बছর चामन याक लपना आबो खालामलिया एक ताबुक जार कारणे सीपीएम न बररकटाय बुट रिलिया ताय नायलिया ताबुक अ जागाव